Ana ai hotalana wal ola na wal malau haike ue ame wala e puani o oto. Na ame wala ngena oto isana God. Na ame wala ngena inge tohunge God oto noon. Inge ye oto isana God ure i ai hotalana. Ahola lana ta nga ola es lain ole mola anga tata ame ola nge ha hola lana e lae e ka ala ike aho aang. Ame wala ngena oto ahu ine maurihe. Na maurihe ngena oto ra hune moino nian wal malang. Arara ngena ko ra ilau na rochohono. Na rochohono eka ai la ike liutana hune ke mo ase. Otoa God e usunge ine ngamwane satana a John. Na inge ye ienini e lai mai hun harongwa mwalana ararangena huni kirike mani rongwa tatarohana. Na kirike hi walai molian. E John larana inge ye ararangena haike. Tai e lai mola mai huni ere isule ararangena. A John e une uri atohunge rara kolai otomai lan wal malau. Na inge ye oto kei range ahutanai noni ilan wal malau. Ame wala ngena e lai oto mai ilau wal malau. Na ha hola lana wal malau e lai tane oto ana. Ta wal malau e ka amanatane ik. Maalan tohunga na mwala inge mochiu. Ta e kirek atako hie ik. Ta ngai ta moeni kire taku he tane. Na kire hi walai moli oto ana oto e asu ye uri i kire oto kire ke ne e mo kalena God. Kire ka ne i kalena God i ke ana hutanga nge eure mwane hal huningen sape isule tolha ninon. Ta e kire huta halo oto ana God marana. Was their father. Ame wala ngena e lai ato mai. Na e ne inoni e o te matoa me. Na melese ato man kulhana me men kulana ato pain. Ai lana nge ato tata amuela mote a God. Inge ato ko nia ahutan hahu ana mantachana nga God huniki. Na ko una ahutan walai molinga God huniki. A John e ere isule ame walangena. Na esoi oto paine uri. Ini nge no ere rarangana kau ienini nge no unwe uri. Ini ke lai mai sulieu e paine lo uliuta aku. Ana ingeye e pani o oto. Na ineu no ka hute ue. Oto aina e to nge honu ana mantachana na walai molinge. Nge ko ni e mai ngata moni nge chena lo hune ke olise ni nge chena wau ina nge ana waitea God e nie moha atoanga hune a Moses hune ke he ni lo hune mala. Tai a Jesus Christ marana ko nie mai mantachana nga na walai molinge kunkie. Nga tata ini e ka lese ike ue God. Tai tata amela mute inge ko o ope yamana. Na ana. Inge to nge God no one. Inge o te hatai chiana ana God unikie. Oto la lachonga Israel lai wala nga John elai uri. Mona ohe mone ni chiu i Jerusalem. Kire usunge ne ngaita mo priest. Na ngaita mo iniana kom aliva isana John hun chosiana uri. Ate ni ohe mone ohe a Christ. Oto John e kaero ike. Tai e tola tahanga ine Mola uri. Kineu a Christ haik. Oto kire ko hei chosilo wana uri. Oto i oe ate ike ua. Ohei oe a prophet Elisha. Oto John ko ala mire mola uri. Ineu. Haike oto kire ko cholosilo wana uri. Mane ohei oe oto prophet paine. Mala Moses nge eri ko mama ohi oto ko ala mire lo uri. Haike noan. Aina kurine. Kire ko ste uri hune atoi oe ngai noni uri takau. Oke unchana na oche emelu hune melkelai haronga muini. Kire usungeni emelu mei. Oto John esi ala mire Molana walana prophet Isaiah uri. Ineu kau ot. Oto mo ini ana purita ngena nge ikire mo parise kire usunge nire mange. Kire ko cholosiana a John uri. Mala uri oe a Christ. Haike wa Elijah. Wa a prophet paine ngena. Na e ue kau. Oko loloto mai oto ana mwala. Oto John ko ala mire uri. Ineu no to wana nana mangatane hun lotoma ia na mala ani wei. Ta nga ini om kalio sai ike uri. Ingeye ate ingeye tane mola imatua kain. Ingeye oto ini nge no ko chewa kau ana tala lo se. Na ingeye oto e tuhunga ipene lo liuta hula ana ineu.
Nano ka achena ike. Mala sine neke asu. Mala konkoni he hun luese ho hahi a ingeye. Wal erenga yenini kire rau o to wau ana leu a John e loto mai ana nge e kara ene huilume betali po wau hatare sato poa ana wai i Jordan. O to hai tinge lo mulai purine a John e lese a Jesus ko lai mai sana. O to ko ste uri. Leo kau. Amane ngena ingeye o to kale sip a God aina ana ingeye ni ko taase orha ana wal malau. Ini nge no ere isule kau o to ngena na mahalo no une uri. Ngai ni ke lai mai sulieu. Tai ingeye e paine lo uliu taku ana ingeye e pani o oto. Na ineu no ka ahute ure. Ineu. Na no ka sai ike no ne hola inao uri ingeye. Ate ta mala na urine no lai pe ilo to mai ana mala mola anwe lo se mahalo ke hule hune uri mala ni Israel. Kire ke silio sai uri ingeye. Ate in mahalo ko hule ngen. O to John kos untahanga ine huna mala uri. A God e usunga ineu me hun loto mai ana mala anwe lo se hini nge ke lai we mai ana mahalona. Ineu no ka asai chana ana ike ue uri ingeye ate. Ta God e unwe hun uri. Ini okole se o mai ko se ho ilengina. Na koi o to ilengine inge o to na hini ke loto mai ana mala ana li o mai o to no ko umtahanga ine uri inge o to mane no lese li o mai e si ho mai uri ileng o to mala hiro ku na e o to ilengine o to John ko si umtahanga ine huna mala uri a God e usunga ine ume hun loto mai ana mala ani we lo se ini nge ke lai we mai ana mahalona ine no ka asai chana ana ike ue uri inge ate ta God e une hun ye uri ini okole se li o mai ko si ho ilengine na koi o to ilengine inge o to na ini ke loto mai ana mala ana li o mai o to no ko umtahanga ine uri inge o to mane no lese li o mai e si ho mai uri ileng o to mala hiro ku na e o to ilengin No lese ato. Na no ko une to huni omu uri inge to kale na God. o to hai chingelo isle a John e ure lo we leone ke ngai taro par wesuri ngai maholo elese a Jesus ko tapaliu o to ko te uri hune ero mai na leo kau kale sip a God kau o to waun ero par wesuri ngena ero nga a John ko er urine o to kire rue aliu kire ro ko lulu isule o to Jesus. Ai Jesus e ai liu. Na ko lese e romane ko lai isule o to ko chosi a charue uri. na ta more sai to wana O to kire rue ko ala me uri. o ko o itera mai me wala rapa ngena Ngaita me wala ane erenga mo chiulo o nga nge ana ure hausuli o to Jesus ko te uri 100 rue. morke lai mai na morke lese ato maramorai e ere urine mola hunire ola mala maholo sato e ngara wala hahu e ho wana hai chingena O to kire rue silai pe ie hune leu nge ko o wana na kire rue ko o to pe ie an hai chingengen ngata mwane ana ero mwane ngena a Andrew a Sine a Simon Peter. O to a Andrew ko tolana lo he o to a Sine a Simon na ko haronga o to uri. Nereli o choi o to a Messiah me wala Messiah ngena ngaita me wala an ere mo chulo nga inge ana uri Christ. Iringe a God e hai hotai ni usungene mai hun haure wal malau. O to Andrew e tole Simon isana Jesus. A Jesus e to omaye a Simon este uri. I oe o to Simon kalena John. Tai hara inemu ke ilai o to na asipas. Satai ola na erenga mo chiungena e sacha mola pe e satai pitan erenga ni krik. Na longa inge ana uri a hauana a Jesus e sai uri a pita ke ne e mane ke ure mauta a chiana malahau esus. But you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. O to hai chingelo isule a Jesus ene isa e hun lai hao I Galili e leo choi a Philip. O to ko te uri hune o ke lai mai luli sulieu He found Philip and said to him, "Come with me." a Philip ingeye mwane ni Bethsaida huilume one a Andrew na Peter. Peter lived. O to Philip e lai haitale a Nathanael ko ste uri hune me leo choi o to Christ nge a Moses
e ususu isule ilana ususu ana moha atolanga na mo prophet no ne kire ususu isule ngeye oto Jesus ni Nazaret kalena a Joseph oto Nathanael ko cholosiana uri. Hai ke na uri ngame ola chana. Uri tani ke uri mai. Mane inasa Ata Philip kuala me uri. lai mai. Na o kelese oto maram. Maholo Jesus elese a Nathanael kolai mai takoye kosi ere oana uri. Amane ye tohonge mane ni Israel to ohu nge esa hahu e roa ike ngaini. Oto Nathanael e cholosiana Jesus uri. O manata eniu ke uri ta Jesus e ala me uri. No le si o ka uweu I ai na Isaac na a Philip e ka asoyo ue. Oto Nathanael koste uri hune a Jesus. Oro paine. I oe oto kalena kochi oe oto ine mauri nana mo Israel. Oto Jesus ko cholosiana a Nathanael uri. Uri oko hiwala molimo. Aina na no unue huni o uri no lesi o imamaltana Isaac ngena. Okay lese taane mo ola paine lo liuta ana leu ienin. Nako hei une lo hunire uri. Noko une ato to ohu huni om uri om ke lese mo ola paine lo liuta hulana om ke lese ile ike taha. Na mo ensela god ko walwalo liuta au. Na mai ano iseku akaleni non. Oto lo umola ipurine e rohai chinge e mango. Ngai ta ngauhe ana harunge e rau ana hulume ikena anpo ni henue ikalili nikana Jesus no ne leure. Jesus' mother was there. Na kir haronga mai no one a Jesus namo paro sulinge kune ngauhe nge. Oto isule tol hacha kir ko inu wine ana ngauhe ana harurunge na lala wine ikire E mango oto. oto mahal wine When the wine ikire had given e out, mango nge ni kana Jesus koste uri hune wine e mango oto manie. Oto Jesus kola me uri Hune kure ke ue kau teite. Na e ka ahule ue ana maholo ineu. Hune ne ke hata ine man kulha. Tai ani kana e une mola hune mo konkoni he uri. Nga me ita ko une hune omu. Om ke chau mulai sulie. na isule Tol hana mo jiu. Hune hotale wal ola. Hune maur hacha ke mai. Kire nei e ona ho ati ahau peine i leu. Na kire man atona ola. Malatanga ilita. Ani wei nga hue. oto Jesus kote uri hune Hune mo konkoni he ke che mo ate ange. Ani wei. Oto kire che i. Na kire man honu make ato ot. they filled them oto Jesus kote uri Lo hune mo konkoni he. Ke taluhi nga leu mane ngai taho atea. Na ke tole hune na ahai konkoni he nge ko leo isule mo ngulana ngau he. Oto kire stole kau ngena hunie. they took him the water, Maholo na ahai konkoni he e mane ahongana. and he Na tasted wai ngena ene e wai. Oto aporo na e ka asaye i ke uri wai ngena e ure i te. Ta mo konkoni he haala kire saye ot. Na ahai konkoni he ngena e soye porohan. oste uri hune noko tohonge pangata ini o ana ta ana ngai no ni lo kire ko hola ini nie ka o tohonge waichana ana mwala oto maholo mwala kire inu hito otonge kire ko sinie lo wa nge e ka tohonge chana ikenge tai o tohonge waichana ieni oko slai pe ini mai puri
E tananga me tolima ana nanamanga a Jesus yenini e asue kena ano po on henwe I Galili I leune e hata ene mankulhana ngemo paro suri ngele e si walai mulian. I purine ngauhe ana harurunge ngene e mango e silai hune I kapanem pe nikana namo e sine mwane kireman hute namo paro suri ngeye oto kire olo I leune hune ngaita mohechi. Maholona o karaine mone oto haichi paine ikire mo chiu hun esue houla ni liumwane oto chies e hane tatau I Jerusalem. Elai tau inume mai pene na ko lese muala ko ha holi ene ola mauri hune moura inge muala ko ha holi ene mo puluke na mosip na mo hiroi ku tau ilauna lolata ana nume mai pene na muala ne kire ko lolis to hana mo henue hayau pai hune to hai kire mo chiu kire otno ne tau isule mo taita hai kire. Oto chies e asuenga ola hun reurepu ana ieli walokosi o hease mo puluke. Na mo sipungena, mane lola tana nume mai peine, na ko korase oto mo toha mwala ko lolis tohange. Na ko kwelise oto mo tai tahi kire ya. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. Oto chies ko te uri hune moini ko haha holi hiroi ku om ke tase mo ola ieni mane ile om ko tohunge waile mola nume a maku ana om ko cha kone ile ni ha hon Maholonge a chies e urine mo poarngo siringe ko sia masto oana ususu mai e unwe uri. Oto mo mwane paine mo chiu kiri lai mai sana chies kire ko ste uri hune nga hui hui te urita osai esue malanga to lima hun hata ine amelu uri oto oana na manga hun esue leuni. Oto chies ala mire mola uri. Mala uri omke hoye nume ma ieni ni ian. Ta ine uneke ta al ho iana lo umola ana e luata haichin. Oto kire ko te uri. Haike na e haya wala helisi mwana ono. Nge mola kire to hue nume ma ipene ie isuli yoto uri oe. Okay ta al umola ana e luata haichin. Tai nume mai nge a Jesus e ere rarangana uri sapena mola marana ninge. Oto maholo e tailai mwane manga nge mo paro suri nge kiresia mastoana e er urine na kiresihi walai moliana mo susumai na otona me walange a Jesus e unuen. Oto aenana a Jesus e hatane mo tolimana na mga ngeye maholo e o I Jerusalem ana hula nili mwane ngena mwala oto hunge kirehi walai moli uri ingeye oto Christ ini kire ko mama o hie. Ta Jesus e ka tohunge noruto o ike acha. Ainana e sai mone tolhana ahutana inon. Otoma alana ngaini e ka une lo tolhana malo choye. Ta ingeye e sai mola ngata ilana mantat. Oto ngai ta na hai mone ha he mo chiu nge satana an Nicodemus na inge no na purita mo parise. La na sana Jesus. Ana ngai ta hai roto oto te uri. Ha usul me lese to lima ana mo hui te o esu inge. Na me mantai ne uri oe nga ha usuli uri oto mwana God. Ana nga tata ainoni esa roro an esu ike mo hui te o esu inge. Na uri a God ka ape. Oto Jesus ko ala neko te uri. No ko une oto to huhune o. Uri nga tata ainoni esa roro ani leo manine alhanga God. Na e ka hute halulo. Oto Nicodemus ko te uri hune a Jesus. Nge inoni ere ko oto ke hute uri talo uri. Ke silel ho ilo. Iana ni kana hune ke si hute ha aruelo. Oto Jesus ko ala me uri. No ko une oto to huhune o. Uri malangaini e ka hute ani wei. Na lo ana li omai. Nge esa roro ani sili ike ilana alhanga God. Ini nge e hute molani inoni nge ingeye. Ke ito ana mauri nge none mola malai noni.
Ta ini ehute ana lio ama ya God. Ngeye ke to ana maurhe o to malangai ta kalena go. O ke suri patal tai ana no ko une huni uri om ke hara. O te halu lau hala. Li o mai a gode uri hana ilunge ko rorumola antana nga leu isule san. O ko roronga ne awa watana. Dai o ka sai ike uri ure mai ike wa ko lai pau ite e uri ni none. Maholo li o mai a god ko nie maurhe hu nana ngai ni ana o ka sai era urita. Dai o sai mola uri eto ohu. O to Nicodemus Ko cholo si uri. hala leune ke re uritaen. A chies ko ala me ko te uri. Hai kena. I oe o to hausuli pe nei Israel o to e ue kau. O ka lio sai leun. No ko era to hu o to huni uri mel ko e ato isule ngata mel mata ene. Nga mel ko untanga ine to choi omu. Ngata melese ta ngai ne miu e ka asarahi walai moli ike molaan. Mala uri ka hi wala moli o taku ana noko ere isule mo ola koreu reu mei ano i leu. Ke hi wala mo neku uri tae nana uri ne ke ere isule mo ola koreu tau i leng. Ana nga tata aine a palo. E ka ala ike ue tau i lengi hune ke haronga omu ana moaneu akale ni noni ngeno ure tau i leng. O to ina ama holo muma ala to hunge kirko ala mo Israel. I launa han e sala agor e una Moses ke asue moa ana bras hune ke tae i lengi pe e hai e o to tae na ngai ni ko leo takoye. Nge hau lana ko lai o to nge e urine no one. Ana ineu akale ni noni kirke tae lengi pe e hai e. Uri hune tae na ngai ni ko hi wala molieku ke helese e mauri he hu. Agor e to hunge manta chana hune wal malau. Uliana eusunge ne tata amela mute inge ke mai olana hune tae na ngai ni ko hi wala moli ana ke suri i a. Ta ke helese mauri hu i te ulan. Ana agore ka usunge ne ike akalena ilan wal malau hune ke le wal malau. Ta hune haurila wal malau ke lai. Ateinge ko hi wala muliana akale lilana esa la ike. Ta ateinge e ka sara hi wala muliana nge lilana e pon la ado. Ana ne e ka hi wala muli ike ana tata amela mute i agor. Na leilacha ke lai mola. Ainga na rara e lai o to mai lano wal malau. Tai kire ha hune mola rochohono liuta ana rara. Aina na hele lacha e tataala. Moe ni hele lacha e tataala kire tohu nge lele che rara. Aina na kire se ene uri hata inilana mo tataala nge kire ke lai hacha. Tai ini nge hele lana e chana na ko eu esu e mo ola na wale mulingi hali ite. Nge e sa to wana rara. Aina na rara o hata ine uri a god ni ko pe ie. Kun esu e alta na mo esu nge. Koto puri hana e Jesus na mo kwaro esu nge kire slai wa mane mo hilume. Na kire o ka weu ana po ni henu e judia ileune hata ole mo hilume. Oto mwala ko slai mai isacha. Na kire ko lai pe loto mai ana mwala. Na an maholona a Herod e ka ne we a jon loto mai inumen ho. Tai a jon ko lai we pe loto mai ana mwala ilauna mwala mai anon kara ine hilume isalim. Aina na mo hulan we e hunge ileune. Mwala to hunge kire ko lai oto mai sana. Na e loto mai ko toach. Na an maholona a Herod e ka ne we a jon loto mai inumen ho. Tai a jon ko lai we pe loto mai ana mwala ilauna mwala mai anon kara ine hilume isalim. Aina na mo hulan we e hunge ileune. Mwala oto hunge kire ko lai oto mai sana. Na e loto mai oto ata. Oto erenga haita pali ko a hota lai oto matlana mo parwo isule John. Na ngaita mane ni chiu ha he mo hatlanga Moses isule ha hilinga ni loto ngare. Lai ki lai mai isana John. Na ki ko harunga uri. Hausui o sai mane nge e o pe o ireune wai i Jordan ana pa po wau nge o eresule amana ko loto mai ot. Na autan mola ko men lai oto isa. Oto John ko ala mire uri. Ta na ola ngai ni eto ana mola. Aina na go tau ilengi. Enia na oto nus asaihan na lia ike asunga porona wane ke uposi e mala nge kir ko lai oto isan. I ramiu on ronga ka oto na no une uri ineu a Christ haike. Ta ineu ini. A God e usunge neu mola hun chewa ka wana tala lo se a Christ ni e. Maholo haru runge ko lai a porhan. Oto ini nge ko token. Ta to nge mala hune porha lungena nge na ana lai ha. Hune tolo keni nge ko sile mo ai mola ha haru runge a porha lungena. Oto ineu. Somana mala hune porha lungena. Na ile mo ngai neu. Olai mola mai o uri. Inge ke pai pene oto na ineu neke mai ot. Ini nge elai mai ure tau ile inge oto e paine luta. Ana autana mola ini nge eure mola mai mane wan malau mai yano ileu. Ini oto mai yano en. Ana wan malau. Na ko ere mola isule wal ola ko ere mai yano ana wan malau die. Ta ini nge elai mai ure tau ile inge oto e paine ha he auta chamang. Eure tau ile. Na ko unta hanga ne mola elesi na erongoi. Ta eto ta ini mola kire hi wala moli lo wana walan. Ai mo ini nge kire ko hi wala moli ana walana kire hata ne uri. Kire hi wala moli ana ngata God e unu e to hunge to hu. Ana ini a god e usule ne mai ure tau ile nge na ko une wala na god oto tarau. Aina na god e ni taingeli. Ana leo ma inge oto huni. Amama e manta chena hune akalena. Na eni ahutan wal ola mango to ilauna ni mana hun leo suli. Oto ini ko hi wala moli ana akale helana oto mauhe huwe. Ta ini nge e ka hi wala moli ikiana akale e saro ani helana oto mauhe nge. Ta ke ohu oto imam tana sa wasuna go. Oto mo parise kil ronga uri moini hunge ko lulu isule oto GS. Na ko loto mai oto acha. Na huliana kire hunge oto liuta ana moini kire ko paro isule a jon loto ma. Ta e GS marana e ka loto ma ikiana mola mo paro isule nge yeni mola kire ko esu loto ma in. Oto ma holo GS e manta ine uri mo parise kire ronga oto urine. Esta ela imwane pon henue i Judea. Na ko el hoi oto hune pon henue i Galili. Na tala hune Galili ngena eliu ilauna pon henue i Samaria. Oto Jesus ko si hure Samaria ana huilume satana isaika huilume ngena e omola karaine meyano
nge a Jacob enie oto waite nana a Joseph a Kalen. Na kakaru a Jacob ele e o ue i leune. Oto Jesus e lai wau e o iano i reune kakalunge. Ai nana ko weo ana lainga mahalo na sato e ngara e ono i seulehi na i purine mo paru e suli kiri lai tau i huilume hun holingi la oto ngai takenini Samaria e lai mai hun te ue ana kakalunge. Oto Jesus ko te uri hune o ka chamu we e kua. na kakalu a Jacob e ele e o ue i leune. Oto Jesus e lai wau e o iano i reune kakalunge. Ai nana ko weo ana lainga mahalo na sato e ngara e ono i seulehi na i purine mo paru e suli kiri lai tau i huilume hun holingi la oto ngai takenini Samaria e lai mai hun te ue ana kakalunge. Oto Jesus ko te uri hune O ka chamu we e kua. na kakalu a Jacob e ele e o ue i leune. Oto Jesus e lai wau e o iano i reune kakalunge. Ai nana ko weo ana lainga mahalo na sato e ngara e ono i seulehi na i purine mo paru e suli kiri lai tau i huilume hun holingi la oto ngai takenini Samaria e lai mai hun te ue ana kakalunge. Oto Jesus ko te uri hune O ka chamu we e kua. a keine ko tohonge pangatai. Ai nana mo tiu O to honge lele che mo Samaria huliana kire ka sare ngau ike. wa kire ke inu ana mo kau mo Samaria. Oto a keine ko te uri hune a Jesus. I oe mane ni tiu na ine ukeni ni Samaria o to e ue. O ko sukanga me we e mua. A Jesus ala me ko ste uri hune Hune i oe. O ka asaya ike me ninga god ko sare nie hunio. Na o ka asaya no on. Ure atenge ko suke wai emu ieni ni haala. O suka o to me we meure emue manie. Na no nie o to hunio. Oto a keine o te uri. Koro paine kakalu ieni ni e ko koro o to hito. Nanga me ola huni cheu we ana haika mo to ke stole me we meuri ngena ka ure ite yen. Ure o kololo ngai ni o. Uri o panelo luta arbu waka a Jacob O to wau inao. Ne ene kakalu iena ka onga me we chana uta o ke ne lo. ana a Jacob Na mo kalena. Na auta na mo ola mauri nge kire man inu mola na kakalu ieni. oto Jesus ala me ko te uri. Tai na ngai ni ko inu ana wai ie e sai maro lo mo. Ta ini nge ko inu. Ana me wei, ngene ke nie ana es amaro lo me wei. No nie ana ngena ke ne hula mau ilalo ana. Na ke nie mau re hu hunie. Oto a keine ko ste uri hune a Jesus. Por paine. O ke ne me we ngena akwe hune ne ke suri hei maro lo. Na mo ne no hei lai lo me hunte we ile. Oto a Jesus ko une hune uri. O ke lai une hune poro i oe uri mo ke lai ka o me se ko ile. Oto a keine ko ala me a Jesus ko te uri. No ka to oporo ike o Oto a Jesus ko te uri hune e to ohu o to ana. O ko une uri o ka to oporo i ana o to ana ka u elime. Poro na ini nge o ko o isana mahalo yeni ni na inge nga poro to ohu i oe ha ike. O ko ere to ohu o to. Oto a keine ko ste uri hune a Jesus. Por paine. No ko silio saya uri i oe nga prophet ninge. Oto Sai ku hune uri o ke ere lue se hundieu. Ini urita e to ohu mo wewe mami mo Samaria. O to ina o kire palpalo a God ile nine tole henwe ie. Tai omu mo chiu. Om une uri i Jerusalem hal iteni leu hun palpalo a God. Oto a Jesus ko te uri lo Lo hune keine. O ke hiwala mo leku ana. No ko une uri maholonge ko lai maine mwala. Sa palpalo ike tane lo. Amama amula ile nine tole henwe ie nini. Wata au i Jerusalem. I omu mo Samaria. Om ka atuhunge sai chana na ike uri ateni om ko palpaloa. Tai emu mo chiu emi sa yatenge emi ko palpaloa. Aina na aha uri ingei. manen chiu. Na mahalo ko na no hia to mai. Na e huli mone. O to huli mola ke palpala a God. Mama o to hu anisa. Na ani wala muli e. Ana mama e to ngai sa to ana moi ni ki o palpala urin. A God. E ka ato ana ke me sape malainoni. Aina na inge lioa. Na moi ni ko palpala kir ke palpala o to ani sai. Na ani wala muli. Oto a keine ko te uri hune No sai tane uri a Christ ke lai mai. Na mahalo ke huli to mai. Ne ke si unchal. Ana autan wal ola huni ki. Oto Jesus ko te uri hune a keine. Ingei ka wato ko RPI o yeni ni. Ine wato ingei. Maholona namo paru e suri a Jesus kire si hule molai sa charwe kire ko tohonge pangatai ana kire lese uri a Jesus ko RPI a keninge. Tai ngai ni acha e ka he cholosi lo ana keine uri. Ngata o sa to wana wa ke cholosi ana a Jesus uri. E ue. O ko RPI a keninge. Oto a keine e tola ase ho ate ai ngei huni wei. Na ko el hoi oto tau i huilume elai hule tau ko si unwe hune mala uri. Om ke lai ka unei lese amane mai e. O une bola wal ola no tale chau chau o choi mane o he ingei ni o to Christ. Oto mala na kire tai lai mane huilume na kire ko lai oto isana chise. Tai mo paru e suri. Mahola keine elai mane ngena ngai kire ko hatou ana a Jesus uri. Kau suli. O ke ngau ke. Tai a Jesus e te uri mola hunire. Mengeu lata na aku hula ana i om. Na om ka sai ike nga me olan. Oto mo paru e suri ko cholo se liwa cha uri. Mane o ngai ni e tolang aula oto mai an. Oto Jesus ko te uri hunire. Mengeu la ineu o to hun ha to osai na ine eusunga ineu mei. Na hunene ke ha mangwa o to me esunga enie hunene ka sui. Om ko une ka uri e hai war lo nge kol ke si sokoni. O ta ineu no ko une hune omu uri mahalo hune sokoni nge o to ie lese ka. Auta na mola ngen. Ana kire uri han holange e repo oto. Na kire uri hana mo ngeula e malsin. O to sokoni leni ke lai. Na mahala e huli ato. Hune moi ni so so koni. Kir ke as hune wai tata. Kir ke pe ye mala. Hune hi wala moli oto ak. Na moi no ni so kon lata elangena ikira na wane. Kir ke helan maure hu oto ine hola itar haine wala na God. Hune mala. Na ine to la mai sana God. Kir ke meni len mo atara lu leune e hana mola lio sulan holan. Me wala e to hutan. Nge ke Ko unwe uri ngai ni ko hese moli che ola. na ngai tai ni lo. Ke sokon. Ineu na ko sungai ni om tau. Un so kon ye mola mola ka hasi. Moi ni apa. Kira hola es ilana holan el. Na ong ko selse chana mola aswe kir. Moi ni hunga na malan Samaria ila na hulu mengena kire hi wala muri na Jesus. Aina na kene e une ka uri. Ko une mol wal ola no tale chel chu no cho yeu.
Oto maholo mo Samaria elai mai hule isana Jesus kire ko hato huana uri ke o kau teire na e o toan hanuena ero haichi mo ni hungel o kire hi wala moli aina na kire ronga wala na Jesus oto marat oto mala na kire ko unue hune akene uri mer hi wala moli oto aina ka ike molai sulenga ta unue tai aina na mer ronga hunone wala na maramen na ye mer sai uri ngeni oto hauri hune wala ipurine ero haichi a Jesus e o wau ileune esa mango esta elai koel hoilo hune ikalili maholo a Jesus e hule hau ikalili mola ileune kire ko ile mo mola hie aina na kire none kire laina hula ni lumane tau i Jerusalem na kire lese o wal olai asu ita ta kire ka tonge dio sai ike uri ingeye ate erau mola urine mala a Jesus marana e unwe ka ina uri mala na tonga na hanuenga prophet kire sa ha mau ike maholo a Jesus e hule hau ikalili mola ileune kire ko ile mo mola hie aina na kire none kire laina hula ni lumane tau i Jerusalem na kire lese o wal olai asu ita ta kire ka tonge dio sai ike uri ingeye ate erau mola urine mala a Jesus marana e unwe ka ina uri mala na tonga na hanuenga prophet kire sa ha mau ike o tonga eta na o hai moane a Herod ine mauri e o to ana huilume i Kapaneam na kele mwena mwana ingeye o mata i maholo a mwana e ronga uri a Jesus e lai oto mwane po ni henue i Judea na ko lai oto mai hune po ni henue i Galili a mwana ko si lai huni erepeye oto e o choye ana huilume kena po ni henue Galili leunge a Jesus e hu ise wai kene i wain ana a mwana ko si lai i sana Jesus na ko ita na ye uri kela oto i Kapanem hun hauri a kalena na kara ine oto kei mai oto ngai tana hai mwane Herod ina mauri e oto ana huilume i Kapanem na kele mwena mwane ingeye o mata i maholo a mwana e ronga uri a Jesus e lai oto mwane po ni henue i Judea na ko lai oto mai hune po ni henue i Galili a mwana ko si lai hun erepeye oto e ocho ye ana huilume kena po ni henue i Galili leunge a Jesus e hu ise wai kene i wain ana a mwana ko si lai i sana Jesus na ko ita na ye uri kela oto i Kapanem hun hauri a kalena na kara ine oto kei mai oto Jesus ko te uri hune a mwana Hi wala moli molaku aina na lese oto mo ola ni pangata i na mo toli mana mo hu ita amaina ko ha to hu ana lo uri koropaine o ke lai oto mai pe ieu maholo akaleku e ka amai ue oto Jesus ko si ala me uri o ke lai mola akalemu e awa oto mwana e hi wala mo le ana ngata a Jesus e unwe hune oto eslai The man believed Jesus' words and went. oto ana haichinge lo isule maholo ko lai ue hao isule tala na ko choye mo mane au esu ingeye oto kire ko unwe hune uri akalemu e awa ko oto mwana ko cholo siacha uri maholo isato uri ta e tala ai awana kire ala me uri e tala ai awa oto ana ola ma sato e ngara e hiu ise ulehi nonol oto mana mua une e mana tane oto uri maholo sato na ni a Jesus e unwe hune uri akalemu e awa oto mwana na ahutana mwala na numenge kire mai hi wala moli oto na Jesus ye ni ruana nga maholo a Jesus e lai mwane po ni henue i Judea hune po ni henue i Galili na e asuye hu ite hun hata ine tolima ana uri i ngeye atei oto nga ita maholo lo i purine leune e mango a Jesus e sane tata au i Jerusalem mala hatolanga e unwe launa ususuma i hune nga ita hula paine kire mo chiu na nga lama oto tau i leune i Jerusalem ye kire hara ine ala erenga ni chiu uri de chata lama ngena e opo isi hamwane para ana huilume i Jerusalem orana mai para kire hara ine mai para ni sip elime leuni hahanaku kire on one ahuye lama nge huelana mo mai mala mo ulu na mo rarasi na mo to kire sai elu mo la tarawana mo leu ni hahana kunge ngaita mwane e enon one i leune ko lai pe i mweri oto hune o loa wala helisi mwana wan maholo Jesus e lese a mwana e eno na e sai oto uri ko mweri tewa oto kos cholosiana uri o sa to wana uri ha uri lemu kala oto mane ko mweri ngena ko ala me uri e asa poropaine ananu ka to ona ikengaine hun suli ieu ilaona lama maholo ko te hiru oto suli maholo no ko lala ue hau huno wai na ngaini aopa e hola liu o te na oku na ta inge mola haurlana kolai oto Jesus ko te uri hune a mwana ta elai o ke tole huli te oe na o ke lai
Oto aana amwana etolana kohi otomolani maholona. Oto etole hulitengeye. Na kolaila otome olangena erau anachie mai mochiu. He picked up his net and started walking. Oto mona ohai mwane mochiu kireko te uri hune mwane. Nge haurlana elangyan. Si richinge mai kie. Na eka amalsine ike. Moha atolangai kie. Uri oke tole a hurite oe urine. Sule asunge ninge. Oto Mwana koala mire uri. Manenge e hauri eu nie une urine ke tola hulite ineu. Na de ke lai ot. Oto kireko cholosiana mwana uri. Ate manenge une huni o uri o ke te urine. tae mwane nge haurlana e laingena e ka asai ike uri ateini e hauri ainana a Jesus e ara imuni. Oto mwane ana mola hunge i leun. Oto lo ipuri a Jesus E hei talea. Na e ocho ia mwana tau i launa numema i peine koste uri hune leo ka au haur lemu. E lai ot. Ot o kero hu mwane or haa mwane cha na nga me ola ela lo hito. E hei hite a mulo. Oto mwana elai kosilai ha ronga mona ohai mwane mochiu uri a Jesus ni e hauri. Oto aina na Jesus e asue me hauri nge na hai chinge mai mochiu. Nge mona ohai mwane mochiu. Kireko se aho tatau nge ni. Tae a Jesus e unue hunire uri. Amaku ko estara asi hule mai ieni ni. Na ineu no one no ko esumala ngeye. Na aina me olana mona ohai mwane mochiu. Kire sine sai oto hito ohun hormae se eka ilise ike uri a Jesus e chawala se hatolanga kire ana chi mai haiteli. Tae aina na ko unue no oni uri a God oto tohonge amana. Na urine nge kocha uri ingeye e sacha oto pe a God. Oto Jesus ala mire ko te uri. No ko une to huni omu. Uri akale esaroro ani cha ike nga me ola to hune. Tae mwane nga me ola oto ko lese amana ko eu esue hala ingeye ko esue ana. Taana nga ola amama ako esue nge akale ko esue no one mol. Amama e hata ne wal ola ko eu esui o to ala kale. Ana na to nge ma chana hune. Na ke hata ne mo ola paine lo huni eu. Hune ne ke asui. Hulana am ke pangta ani. Oto malaka. Amama ako ta amoine mai mane manga hune ke mauri lo. Nya ka. Na uri no ne molana sai ni mauri he hune moine sai to wa. Na lo amama amone esa le ike ngai ni ana e nie to ahutana nana manga ana le nie hune akan. Ai langel. Autana moinoni ke man ha mawana akale oto malaki ko ha mawana mama aini. Oto eka ha mau ike ana akale nge eka ha mau oto no ne ana mama nge eusunge ene mai. No ko une to hu huni omu uri ini oronga walako. Na ko hiwala moli ana ini eusunge ni me inoni nge herana to maure huwe. Na ne lana sa aro ani like lo. I uri ne e pani lio to mane mai. Na esili oto ilal maure. No ko une to hu huni omu uri mahalo ko na nau hia oto man. Na e hule mone. Oto hune moin marhacha e mai ke ronga walako. Akale na God. Na moini korong pe hiwala moli aku ke hela na mauri. Na uri ne oto aina na mama e mai huni eu akale na one ne ke to an na manga ni meuri he malange mal mauri he eure mai mane amanga amarana. Nge uri ne lo. Mama e mai huni eu akale na uri hune ne ke sai ne mauri he no ne uri ne hune ta aina ngai. Na amama enie no one nana manga huni lele huni eu akale na aina na ineu akale ni non. Mane panga tai anu wal olange na ko kar ine oto mahalo hune moini e mai ke ronga wala kire ke ista poi mane mo kilipue u kire moini kire asciana haala kire keita elai hune mauri he hu. Ta e moini hele lacha e tata ala kire keita elai mola hune leilacha ke ilaiana mainga hu. Ineu no sa roro ani esue ike ngamei ola to huku. Ana mama eusunge ineu mei. Na inge atoni e une huneu uri neke lele uri ta oto lenge ineu e ocho mola. Ana na no kachau ike mola isule sai. Ta isule sai na ini eusunge ineu mei. Oto Jesus ko ite uri lo hunire. Mala uri ta ineu mola maraku nino kola lato isuli eu nana mola nge eleo mala no ka ere to hu i. Ai ngai ni aupa tani ileune o ha awale moli awalaku. Na no sai uri ngata ko unue isuleu eto hu. I omu sungene mola i omu kau isana a jolo to mai. Na ngata e une huni omu isuli ngena eto hu. Ileu malaku. Na no ka hari hune ike ga ino ni ke era isuli eu. Ta no ko hamas o omu mola ana ngata John e une isuli eu. Uri hune omu ke hela ana mauri he hu. Ana John e urhan laite ko e so ana ko sinele sa na mala.
Na ilen mai ha hirara an walana mola hunekel mahol o oru. Ta ini no ko ere isule ngena e hata i chana lo liuta ana John. Uri amama ani o eusunge niu mei. Namu esunge no ko eu esui kire hata i chana ana tane uri ineu kate. Aina nam ola amama eni huni eu hun esui ini oton. Na amama ini eusunge eniu mei e puan unha tai oto ana wal ola isu marana. Tai om ka alese ueman. Na hulana om ka aronga ike lo walan. Na walana eka ai o ike ilana saimiu. Aina na om ka hi walai moli ike aku. Ini nge eusunge ene mai huni om. Om ko tonge heita le susule mususma. Aina na om long ai ne uri ilana mususma nge nani om keili o choye mauri he hu. Na mususu nge na ka mola kire kera isulie. Tai om ka sana lulu isule ike. Un hela na mauri nge. Lo ka lo he ike uri muala ke haman kula. Ana no sai chana na mola tol hamiu. Ana uri nga kele me mata chana nga huna god hai ke lo i mantamiu. Ineu no lai mai ola na mama. Tai om ka asareta kuhieu ike. Tai mala uri ngai ne opa olai mai pe ie me ne isai nga inge mola marana. Nge om ko ste kuhie. Om sai to wana mola. Uri mola ke lahe om. Tai om ka asarei o chuta ike uri hune tata to hunge god ke lahe omunge ko urine. Om kes hi walai molie ku uri tae. Mane om lolo ngai ne uri ineu. Nine ke ha susunge ni omu isana amama ha ike ini ke ha susunge ni om tane. Nge mo hatolanga Moses. Nge om tohunge nor to wan. Malauri om ko hiwai moli tohu ana Moses. Ka ala om hiwai moli no le. Aina na nge ka u e ususu isulie. Ta mala uri om ka hi walai moli ike ana ngata a Moses e usue. Nge om ke si walai moli eku. Uri tae. Otolo i purine leune maholo ko karaine o to houlani limuane a Jesus na mo paro suri nge ke a tolo po wau ana asi kalili nge kira ko sasae no one ana asi atai bires ini mauri a Jesus e hane tata ilengine uoi leune. Oto koi o iano hun hausule mo paro suri nge na mwala oto hunge kiri lai mai no one sule aina na kiri le se mo huhu ite e asui ana e haure mwa komwe. Otolo i purine leune maholo ko karaine o to houlani limuane Jesus na mo parungo suri nge kira to holo po wau ana asi kalili nge kira ko sasae no ne ana asi atai bires ine maui a Jesus e hane tata ilengini uoi leure. Oto koi o yano hun hausule mo parungo suri nge na mwala o to hunge kiri lai mai no one sule aina na kiri lese mo hu ite asui ana e haure mwala komwe. Oto lo i purine leune maholo ko karaine o to houlani liumane a Jesus na mo parungo suri nge kira to holo po wau ana asi kalili nge kira ko sasae no one ana asi atai bires ine mauri a Jesus hane ta tai lingini uoi leure. Oto koi o yano hun hausule mo parungo suri nge na mwala o to hunge kira lai mai no one sule aina na kirele se mo hu ite asui ana e haure mwala komweri. Otolo i purine leune maholo ko karaine o to houlani liumane Jesus na mo parungo suri nge kira to holo po wau ana asi kalili nge kira ko sasae no one ana asi atai bires ine mauri a Jesus hane ta tai lingini uoi leure. Oto koi o yano hun hausule mo parungo suri nge na mwala o to hunge kira lai mai no one sule aina na kirele se mo hu ite asui ana e haure mwala komweri. Oto Jesus elio wau na ko lese mwala hunge ko lai mai sana ko ste uri hune a Philip Kon ke horinge ulaka. a chona mwala Ngena ite. a Jesus esa yetani ngatake esuye tae e cholosiana a Philip urine mola uri hune honge hiwala moringe ngei a Philip e alame na ko te uri Hai ke na holitana ngamane hune wal. waro waro Na eka achona ike lokota paine ngena kireke o ame yeulangai. oto ngai tai ni ana mo parungo sule a Andrew asine a Simon Peter este uri hune a Jesus. Kere mo au i leune e lime kere ho break pe nga rokele hoi e kirean ta mo kere ngaula urine ke achona mala hunge urine urita. Oto Jesus ko te uri hune mo parungo suli. Om ke une mala ke o iano leungena hahalis hali ite e aluhie. Na ahutana mala ko meni o oto iano. Na ola mala e lime sino lai mane ikire i leuni. Oto Jesus e hele ana mo bread ngena e pala hea God mango hahi ko sinini i hune mala e o iano i leune e he te urine lo ana mo hoi e na kire man ngeun pote sule sai. And distributed to the people who were sitting there.
he did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. Maholo kire maninge o pote mango a Jesus ko ste uri hune mo paru e sulinge. Omke so kone moe tai ngeula mane nga leu eni e waitai. Oto kire siso okoni na kire ko ha honu e awala ilu e mana rue ana more tai neula ure mane e lime kele ho bread ngena. Oto maholo moala kire lese hu ite a Jesus e asu ngena kire ko ste uri. Sa mola prophet paine nge musu sumai e une uri ke lai mai launa wal malau ni oto yenin. A Jesus e lo sai e mone uri moala ngena ko sare chausu e mola uri hune kene ine mauri nacha. Oto e opa moanire. Na e haneta lo mola tau ilingen u maran. Oto i se ulehi ana hai singena mo puarung e suli a Jesus kire solo hau ione i reune asi i Galili. Kire hule ione na korocho oto. Tai a Jesus e ka hule ke ue i sacha oto kire sita ele ioa na kire ko ato holo oto po o maya na asi i Galili takoye i Kapanem. Kire lai ngena kire ko suhe oru peine na asi ko mawao. Maholo kire hote haa tau, oto mala i lime wa e ono, kilomita moane ione, oto kire ko silese a Jesus ko talau i kolune asi, na ko lai oto maita ko ye iola mo parungo i suli kire lese urine, kire ko stohung e meu oto hito. Coming near the boat, and they were terrified. Tai a Jesus e te uri hunire. I neu tane mola ni ie. Moane o mume ume. Kire rongo urine, oto kire si mai huneke tai illa na yola, na kire ko tola na rapu oto ana leu kire ko lai hune. And immediately the boat Oto hai chinge lo umoe sule purita painenge a Jesus e lai mua nire ana apapo o hau ana a sidi Galili, kire ko hai hei tale a lo a Jesus, kire sai uritata i yola ni mola e o kau hai leune, na kire sai e no one uri mo parunga suli kire lai mola maracha, ana i yola ngena, na a Jesus e ka lai ke pe kire ko lio ue hune na mo yola ure ana huilume i Tiberias kire ko lai mai yone kara ine leu nge moala e ngauret ana ipurine a Jesus e erin pala hai oto maholo moala hunge ngena ke lese uri a Jesus na mo paru e suli nge kire mani e amwane leune kire stale mo yola nge kire si hure nena kire ko lai hei talea a Jesus lo hau kapanea. Oto maholo malangena e laili ocho ye Jesus hei kapaneam. Oto kire ko cholosiana uri. Au suli olai kau mei ileu maholo urita. Oto Jesus ko alamire uri. Noko une ato huni omu uri omko hei ta leo mola. Aina na omu ni pote ana moho break. Ta e ka ike ana uri omu leo sayen isai nga ana motulima no esui. Am kasi esmola tala mo ngeula nge kire sai i amola lauleu. Ta am ke aso ai la tala na me ngeula e sai hu. Na ke ni mauri hu huni ong. Na me ngeula ngena ini o kala ni no ni mola no sai ni huni omu. Aina na god mama e usu e ni me huni esue urine pe ena na manga paile ngei. Oto mola na ko cholosiana a Jesus uri. Ngamita ka umeke esue hune uri meke sele sule sana god. Oto Jesus ko alamire uri. Ngata god esai to wana oto uri omke hiwala mulimo laku ana e usu me ni mei. Oto kire ko hei cholosilo ana uri. Ngatoli ma uritani osai esue hune uri meruke lese. Na meruke hiwala molemu mo wewa. Oto inao. Maholo kire yo ilana hani salape a Moses kire ngawana ngaulange kire haraine. Ana man nge eteke mola ureilen. Oto mala usulana ila uri otoi oi ngame hui ite. Uritani oke esue. Oto kire ko hei cholosilo ana uri. Ngatoli ma uritani osa esue hune uri meruke lese. Na meruke hiwala molemu mo wewa. Oto inao.
Maholo kiri o ilan hani salape ya Moses kiri ngau ana ngaulange kiri hara ine ana mana nge eteke mola ura ileng oto mala usulana ela uri oto oe ngame hu ite uitani oke esui Oto Jesus ko ste ui huni. Noko une to ohu ni om. Uri a Moses haike ni enie me ngeula ure ilengi amiu. Ta ya maku ni enie amiu na oto ye. Inge ni ko nie to ngeula ure ilengi huni om. Ana me tonge ngeulange akod ko ni nge oto ine si ho mai uri tau ilei. Na ko ni mauri he huni wal malap. Oto morana ko ste uri huni propaine. Oke nie me ngeulange na amen tau. A Jesus ko si unwe huni uri. Ineu oto ngaula ni meuri he ni ko lai mai ne Por we suli. ineu esa he hiololo. Na ini ko hi wala mulieku esa he marulo. Ta oto malano uneka huni om oto ina o omle si utane ot. Ta om ka asar hi wala muli. Ta na ngai ni nge amaku eni na kue. Ke lai oto mai seku. Na ta na ngai ni ko lai mai seku. No saroro atole ase ike lo hune ke lai manieu. Aina na so mai ure ileni ka ike hunene ke asue mola isule sai ku mala. Ai isule sana ini e usunga ineu me. Na sanga ini e usunga ineu me uri neke suri cheute ke lai ne ngai ni ana mo ini eni re na kue. Ta uri neke ta al ho iacha hune mauri he hu. Ana chinge oreta. Ana ngata amaku esaito ana uri auta no mo ini ko lesi eu akale. Na kir ko hi wala mulieku kir ke helan mauri hu. Ana neu neke style ho iacha ana tinga ore. Oto mona hai mane mo jiu ko auta papangurunguru oto horana Jesus ana unwe uri. Ine oto ngaula esi homai ure ileng. Oto kire ko unwe uri. Amwane ngena kalena Joseph molani ngena kol saya kau mola amana nani kana to ana e we kau Ko si unwe uri esi homai ure tau ileng. A Jesus ya mire. Oto ko te uri. Om kesu uri uposieu urine hahe ngata no si unwe ngen. Watata ini esaroro anilai ike mai sek. Na oto amama nge e usunga ineu me e ka waininge hune kelai mai sek. Ta e moini kirelai oto mai seku. Ineu nekes ta era lou hune mauri he hu ana chinge oret. Ngai ta prophet ke usue ilaona mo susumai uri. Oto ahutana moini korongo huna walana mamaa na kolulu isule kire kesilai mai set. Ngata ta ini e ka alese ue amama ata ineu hala no lese a God. Ana no ure otomai ana amama. No ko une to hu uni amu uri ini ko hi wala mulieku. Nge ehela na to mare hu. Ineu oto ngaulange ko nie mauri. Moa mamiu kire ngaungu tane ana ngaula nge kire haraie ana man. Tai kire saranai mai mola ilan hane sal. Tai menge ula nge esiho oto ure mai lengi. Nge no ko ere isule iya nini. Eto hunge yau pa ana ini ko ngaue. Esahe imailo. Ineu oto mei ngaula mauri nge esiho mai ure ilengi. Na ini ko ngeu ana mei ngeula iye nini kei meuri hu. Ana mei ngeula ne kei nie hunie. Nge hasi oku otona anano ko nie ite hula ano mol malau. Hune ke to ana mauri. Oto mo jiu kire ko tonge isa wasule. Oto. Na kire ko ere hailiu imatolacha. Oto ani cholosinge uri. Amwane iye ke ni hasi ona akail uritaen. Oto Jesus ko te uri huni. Oko une to huni om. Uri mal om ka angaue hasi ona akale ni noni. Na om ke inuhe apune. Om saroro an to wana ike mauri he ilalamiu. Na ta na ngai ni nge ko ngewe hasi oku. Na ko inuhe apuku nge eto wana oto mauri he hu. Nane ke tae lo ana chinga ore. An hasi oku oto hahu ana mei olani nga. Na apuku oto hahu e mei olani in. Ini ko ngewe hasi oku. Na ko inuhi apuku. Nge ko i osusu oto ilalo aku. Na ineu ne ke i osusu oto ilaloan. Ama mai nge oto hahu ine mauri he. Na inge oto e usunga ini eu mei. Nau to ana mauri he. Aina mama. Na urine lo moini. O ngewe hasi oku. Kirke hela ana mauri he. Aina na ineu. Noko nie hunir. Ana tohunge ngeula esi o mai ure ilengi ni otongena. E ka urhana ike ngaula nge mua mamiu kire ngaungewe kau. Tai kire sar mai mola ini ko ngewe. Mei tohunge ngeula noko ere isule ngena kei meuri hu. A Jesus e unwe ahutana mo walani hau sulinge ye nini wau ilaona nume palpalo mo jiu i kapanel. Mo ini hunge ana mo paru sulinge ye kire ronga mo hau sulinge. Oto kire ko te uri. Au sulinge iye nini e tohunge rongo asa atei. Nge ke rongo huni. Ngai ni ka haronga Ike a Jesus. Tai nge ye. E manta ine mola marana Uri mo paru suli ko ere muni isule me hau sulinge nge. Oto ko te uri huni. Uri me olana ni otoko cha om ka sa lulu isulieu. Ai ngata nge om ke lo ngai ne ana mahalo om ke lesieu akale ni no ni ke ta hela ita au ilengi ta ko leu. Nge no uran. Lio mai mo ne ko nie mauri he. Nge mei ola moino ni saroro ani helana ike alana mangai kire maracha oto.
ke rongo chana mola hune walaku. Ana kere toa nana mangali o mai hune maure. Ta sai hu o toana nga moini e miu ka hi wala muli ike we achies ere urine aina na emanta ne oto ure mai a hotalana kirate nge kire sa hi wala muli ike an. Na ini uritange ke pelo na achies ko ite uri lo Aina me olana. Ngeno une huni omu. Uri ngai ni sala ike mai seku. Na amama e ka tole mai se. aina urine moini hunge ana mo poarungo sulia achies kire chu e alhoi na kire ka asare lai lo pei. Oto achies ko cholosiana wala poarungo suli mana rue uri. Oto i omu uri omu ko sarela oto no ore manieu. Asamon tita e alami. Oto ko te uri. Melke silai lo ite propaine. Oi koto. Oto ana mualange konie malu hu hunei noni. Mel hi wala moli atom. Na mel saya uri oi ato ini mai e ure mai mwana God. Oto achies ko ste uri huni. I omu oto walai mane manarue. Ngeno leo hilisi omu hune omke lulu sulieu. Ta ngai tai ne miu ngali o aela. Nge mola ana. A Jesus e ere urine mola horana Judas kalena Simon Iscariot. A Judas e talene e tane ngai tai ni ana wala poarngo isuli mana rue. Tai ke sarone puelo mola ue a Jesus. Oto puri hano wal ola yenini a Jesus es la lai hai liu mola ilaw na po ni henwe Galili. E ka asare lai hai liu ike ilaw na po ni henwe i Judea. Aina na mochiu taau kire ko ere apa se kire ke hormai se maholona na okara ini otomo chingi paine ikire mo jiu hun cheu isule holani apa otomo mane asine a Jesus kire mani hute kire ko te uri hune Okelai otomane ileu. Na okelai tau hune poni hele paine chidea. uri hune mo paru esuli Ai kire kelese otomo hui tenge oko esu inge. Ngai ni ka amumune ike ngata ko esuie. Mala uri saina hune kenei mane paine. Na hune ahuta na mala ke sai chana na otana oko sara asuem olangen. Okelai ta ai uri ha cha ai inam gol malau. mo esine a Jesus kire ere urine aina na kire ka hi wale muli ike none an oto a Jesus ko te uri hunire Pongiku e ka hule ue. Ta i om ke lai mola. Aina na ta enanga maholo e chana mola huni om. Mala an gol malau ie. Kire sa malele chi omu ike. Ta ineu ni kire ko malele chieu. Aina na no kolai pe unhata ine uri ngata kire ko esue e ael. I om ke lai mola ta au ana houlani apa ngena ineu. No sa ala ike ue ta au ana houlangena. Na e ka hule ue ana maholo ineu. a Jesus e ere urine mango oto esi ore mol hawana poni henwe Galili oto i purine mo mane asine kire lai mango tau i Jerusalem ana holange a Jesus ko silai lo isulire ta e ka asar lai hacha ike hune moala ke lesi oto mo na hai mane mo chiu tau i Jerusalem kire ko hei talea pe e chosinge hai liu uri a moana ni ite moala to hunge kire tau i leule na mo ni hunge acha ko tale kire sa sawaltane hai liu hunire isule a Jesus uri inge mane chanani ngena ngata moala kire ko ere olisire uri hai kena ko ere mola mo ta e ngai ni acha e ka asar ere hacha i lo aina na kire ko men me utene mo na hai mane ikire maholo ko hule o te chenumana e hiu hei chinge ana holangena nge a Jesus es haneta tau i launa lola ta numma i peine na ko a hota ha usule otomola i leule mona hai mane mo chungena kire ko tohunge pangata i are kire ko ronga mo ha usule nge Jesus oto kire ko te uri Amwane ye ngai ni e ka hausule ike oto e sai chana no wal ola yeni ni kau urita. oto Jesus e ala mire ko te uri Mo ola no ko hausule ni ie ka mo ola ike tohuku hausule nge ineu. E ure mai mwania God. Ini e usunga ineu me. mala ngai ni ko ne sai mo tei huni teu isule sana God nge hala ke silio sai e ha usule nge neu na ke sai uri ohe e ure mai mwania God wa ohe e ure mo mwania mo longa nge neu mara Ana ino ninge ko era mo tohuni nge na ko lo hie mo ha pa ina lan marana ninge. Ta ate nge ko sara ha pa na ini e usu ini me. Nge ini uri na ko era tohu. Nanga me rong ha ike lo an. A Moses ene ka u oto mo hato langa huni om. Ta ngata ta ene miu e ka lulu suli ike oto e u ka. Om ko se ere akwase uri om ke hormai sieu. oto mala e lokongena kire ko la me Jesus uri moyo Oto nge pe kirate ni ko sa hoi os amolan li o aela. Oto am. a Jesus e ala mire oto ko te uri Tata ame ola ka u no esuana chinge mai ike mo jiu. Ana no haure mwana eto ungen. Ta om ko sumeni upo sieu mo. Tai om no one. Om sa esu molana mo chinge mai mo mami oto wainao. Kire ai hota tol hai torhesi onga. Nalo me pure a Moses. Es haure se lo hato langa sule torhesi onga nge. Ot. Ana om ko sare tolai sule mo hato langa Moses. Malan to hunge mahalo hune torhesi onga e hulana nga chinge mai. Tai om. Om ko lai pe esu mo la torhesi onga nge. Oto mala na chinge mai. Tai ong malami. Ong ko esu to resi ong an ha chinge. Huni kelo mela mani ngena e chana isule ha to langa Moses. So tai ka ong ko sai wasule ha ha ringe. No esu hun auta na sapena ngata mani ke chana na chinge ma. Mwane om lele ta ena nga me ola mola sule leotana. Tai om kele oto sule na ta eto ohu. oto nga mo ni ana mola ni Jerusalem ko te uri mane nge morato ko ere apase uri kire Ke hormai se ni oto ye. tai lio kau ko ere oto nana mola tai morato ngena kasi unwenga me ola na mane o kire ko lolo nga ine uri amane ngena ni ota Christ tai mahola Christ ke lamai ngata ta ini esa sa ye ike uri e uri itei amane ngena uru me sai kau mola hale ye oto Jesus ko E paine. Mahalo ko hausuli ta au ilana lolatana nume mai peine.
Iau, om sai eu. Na om sai tane leu no ure ana. Ta ano ka ala ike mola mai tohuku. Na om ka asai ike ini nge eu sunga ini eu mei. Na inge ye e ka asai ero i. Ineu hala no manta ine aina ana no ure ato mane. Na ingeye e usunga ini eu mei. Then they tried to seize him. Oto kirkosi ere apase urike etapolie. But no one laid Ta a e hand asa mol. Aina ana ka hule ue ana mahawa hune ke mai. Tai moi ni hunge ana malangena kire hiwale moliana Jesus. Na kirko chocholo siacha haili uhuri. Mahola Christ ke lamai urike esu nga motolima hunge liuta ana moi ni amwane ye ko esu i. Oto mo parece kir ronga mwala ko kirisa sawarunge ene wal olana isule a Jesus. Oto ikire na mo na high priest kire ko si usung ene mora mo ka kalian no ma ipene hun lai itapole a Jesus. Oto Jesus ko te uri huni. No ko kele i o oru e mola pe i omu. Na no ko lai atolo i sana ini eu sunga ini eu mei. Onke lo hi eu. Tai om sa leo choi eu ike. Aina na om sa lai ike i hula na leu ne ke lai oan. Oto mo na ahai mane mo chiu, kire ko lai pe ere maracha uri. Amane iye ke lai iteni uri kon sa leo choi no umane ohe ke lai isana mala ikolo ana mo poni he noe mo creek. Wa ohe ke lai hun hausule mo apolo auta. Ana e une uri kol ke lo hie. Ta e kol sa leo choi ike. Na uri kol sa lai ike i hulana leu ke lai oana nga meitani e ere urine. Ana. Oto ana chi aureta nge ene chi e paine. Oto liuta ana hulanga ena a Jesus e ure to ko ere paine uri. Mala uri ngai ni ko maro nge kela mai seku Hune ke in. mala oto mo susu mai e une uri. As the scripture says, streams of life-giving Mahola Jesus e ere urine e ere rarangana li o mae a God nge ke i oi laro ana moeni kire ko hiwalai moleana an maholona ni lana li o mai e ka alai ike ue aina na haman kul alana a Jesus e ka alai ike no ne u. Oto maholo malangena ki ronga ko ere urine ngai ta moeni acha kire ko ste uri. Amane ye ni oto prophet paine nge kolu ko mama ohien. Ngai ta moeni lo kire ko unwe uri. Inge ni ota Christ Ta ngai ta moeni kire ko unwe mala uri. uri a Christ ke lai mai ure kalili hai. Ana mo susu mai e unwe uri a Christ ke ure oto ana ko ma David ina mauri. Na ke hute oto i Bethlehem ana hulumene a David ina mauri e o oa. Oto morangena kire ko soka ite ulana Jesus na moeni ko ere hachana a. Ta na moeni ko ere ala semo. Na moeni acha ko sare tapole oto Jesus. Ta ngai ni ka tari machau ikean. Maholo moramo kakakali kire ali hoitau isana mo na high priest. Na mo paise oto kire ko cholosi acha uri. E ue omuka atole oto poi a Jesus. Oto kire ko ala mire uri. Ngai no ni hune ke ere ni sana na nge lo mala amana haike. Oto o. Oto mo parise ko ala mire uri. Mwane ohe amana e pelo omuno one mola. Uri ngai ni ana mo na ohai mwane wa mo parise kire hi wala mulian. Haike. Ta pultani no ni reu mola kire hi wala mulian. Ta ikire kire ka sai ike nga mei ola na mohatola nga Moses. Na a God ke si haloire. Oto ni kodimas ngai ta mwane ana mo parise nge elai kau ilese a Jesus inao. Na inge ngai ni ana mo mwane paine nge na kote uri huni. Uri mo hatola ikie esa ikola ase hune ke le mayana ngai noni. Na ke ka holai ro chana. Na lio choye ngatanga e cha wala se ro sai hai. Oto kire ala me kire ko ste uri. Uri i oe no one. O ure i kaleni. O ke leo tiana na ka o moususu mai. Na o ke lese nga tata a prophet. E ka alai ike mai ure mane i kale i. Oto kire mani ta elai kire ko siel ho itako ye monu me kire. Oto Jesus elai ta au ana u nge kire haraine uoni ei ole. Na o te mahu o ana hai chingel o mola esule a Jesus e hei el hoi lo tau ilolata ana num mai pene. Oto ahutana moala eruru me sana esi o iano hun hausuli. Oto mo hausuli mo hatolanga Moses. Na mo parise kire tole mai ngata keni nge kire tapule maholoko aini ola pe ia nga por aupa. Oto kire tole oto mai imatolata kire ko ste uri hun a Jesus. Hausuli akeni e meltapule maholoko aini ola ue pe mane aupa mane por ngei. Ana mo hatola nga iki a Moses e une uri ke u i mai se an heu mo keni nge kire ko tete uri ne o toi oe ngata. Oke unian. Kire luku e chocholo simola urine
hun puelwa a Jesus hune uri kireke ha asusuero ero ilengi netai a Jesus e or mai mola iano na ko ususu I mwakalo anari iri. As they stood there asking him questions, he straightened up. Moha usuli. Na mo parise kireko lai pe e chocholo si louan. Oto laila A Jesus e ure hal hala ilengi. koste uri hunire. Malangai ni hike miu ko saya ure e kacau hu ise ike ue nga meor haa. Nge ke hola I u ia akeni ie ani heu. Oto e hei oro mai lo u iano kususu lo u I mwakano ana ri ini. Maholo moha usuli na mo parise kiri rongo urine kire ko si ahota opa mwane muraponi mwane oto kire hola ilai ngaini ko lai na ngaini e lai lo oto lai tai a Jesus mola esi ore marana pe ie akiringena imatolana mola ilauna luatangen. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? A Jesus e ure hal Hala oto ko te uri hune akeine. Malangen. Oto I te uri. Ngaini e ka ore lo hun lei. Mayam. oto keire ko ala me a Jesus uri. Ngatata ini hai ke lo poropaine Jesus ko si unwe hune keine uri. ineu nano ka ale mai ike no oneam o ke lai ot ta e mane o hei or ha alalo But do not sin again. Oto Jesus ko hei ere uri lo hune mo parise ineu o torara hune mo inoni ana wal malau ini kolulu isulieu e sa hei lailo ilana rochhon ta e kei to wana rara nge e sa inie mauri Oto mo parise ko ste uri hune. I oe molani o ko ere isuli o maramu ngen na ngata o ko unengena e ka ato o hui Oto Jesus e ala mire ko ste uri. ha ike maalana no ko ere isulieu maraku urine ta ngata no une eto ohu tane ana ineu no sai leu no ure mai mwanie na leu no ko lai hune I omu ka sai ike leu no ure mai mwane wa leu no ko lai huni I amo ko lele mo lai sule tol haino ni we malau. Ine no sali ike. Ngai ni urin. Tai mala uri ne kei leye ngaini ne kei leo chocho mola. Ana e tohu o to aenana no kasai le ike maraku ana maku nge eusme ineu mei nge kei pe ieu. moha tolangai om maramiu e une uri malanga roini komeni une tatami ola nge hala sai wala moliana ngata kio ko unuena oto ineu oto ngai ta ini hun ere isulieu na amaku nge eusunga ineu mei nge oto huana ngai ini hun ere ha oye ngata no ko une isulieu Oto kire ko cholosiana Jesus uri. oto amamu inge ite Jesus e ala mire. Oto ko te uri. ka asayu ike kau ka asai ike no one amaku mala uri ke sayu hala sai oto no one ama A Jesus e une mo wala yenini. An maholo e hausule mola tau ila na latana nu mai pene karaine leu nge mola ko ni to hana. Na ngai ni e ka tapole ike. Ana e ka hule ike moni ue. An maholo hune ke mai. Oto Jesus e te uri lo huni. neki lai oto mani na ke hei ta leutan ta sa leo choyo ike na aina urinena nge mor ha ai ke yo wa miu lai hulana ke mai oto sa la ike ana leu no kolayan oto mo na hai mane mo chiungena Kire ko te uri huni. Marata. ta e une uri kolu sala ike ana leu kolayana mane elo ngai ne uri ke lai horo e mara A Jesus si ala mire oto ko te uri I omu malamola ana wal malau me yano ye ningena ta ineu no lai mai we tau ilengi I omu mane wal malau ie ta ineu no ka ure ike mane wal malau ie Ai la kena no une to huni omu. Uri mor hai omu sa asleni es ala ike kuni omu. Mala uri ka hiwalai moli ike ala uri ine oto ini I ohu. Ne mor hai omu ke omu la ua miu hulana ke mai. Oto kire ko cholosiana a Jesus uri. I oni ate Oto Jesus e ala mire ko te uri. ineu oto ini ngeno une kau oto huni omu Mo la hunge ta le uaku. Huni unui huni omu. Na hun lei omweni. Ta anuka unui ike mola tohoku. Ana no ko une mola hune wal malau. Wana ini eusuwe nieu mei. Na inge to I walai molinge. Yeah. Tae moala kire ka arongo sai ike mola uri a Jesus ko e ere hunire isule aman. Oto Jesus ko ste uri hunire. mahalo ke ta e au akale ni no ni ile ni pe e hai e nge ke saya uri ineu oto ini e ohu no ka ata ike tane nga me ola tohuku
Tai no ko une mola mo ola mama e ha usuliewen. Na ini e usunga ineu me inge tane pe ieu e katola aseu ike mola maraku. Aina na no ko hele isule sana mola tarau. Oto maholo ko ere ue moini hunge acha kire unue uri kire ko hiwalai moli otoan. Oto Jesus ko ste uri hune mochiu, nge kire unue kire hiwalai moli anangena. Mala uri om kei dulu isule mo hausuli nge neu. Nge om kesin e parwe isuli neu oto tohu. Oto om kesi manta ine walai moli ngana go, na walai moli ngena, kesta om kei oluheta imane na manga. Nge om ko esun honan. Oto kire alamea Jesus uri. Ka iken. I emi mo wewan Abraham. Na enika asuni ho ike ue na ngai ne ue nge ko une uri wala mulinge kesta eni kei oluheta. Oto e alamire uri. Noko une oto tohu huni omu uri ngai ni nge ko raurha inge ngena ko esuni ho. Oto ana urha en. Om men saya tane uri inoni ko esuni ho mola sai oto hu pe e porpaine nge eto wan. Ta to hunge kalena. Porpaine ana nume nge oto kei oto hu pe iaman. Na pe eta ta na manga none. Mala inge. Oto mala uri akale ko hesi omu. Nge hala om koi oluheta tohu. No leo saya tane uri ki omu mo wewan Abraham. Tai aina na om ka asar hiwalai moli ikan walaku. Nge om ko eri apa se mola uri om ke horomai seu. Ineu no ko ere mola isule mo ola no lesi anama. Tai omu om ko cheu isule ngata ama miu. E une huni om. Oto kire alamea Jesus uri. Ama meru tohu Ota Abraham. Mai Oto Jesus ete uri hunere ha ike ana. Mala uri omu mo kalena Abraham tohu hala om ko karai esue mo ola chana nge au esui. Tai om. Om ko eri apa se mola uri om ke hor iu ite hila ana uri ineu. No ko sari harung omu ana mo wal tohu no rongu imuan ne agor. A Abraham e ka atete uri ne ike. I omu. Om ko cheu oto mola isule tol hana to hunge ama miu ngena to kir ko alame uri. Hai ke na emelu ngamo kalele aro hai ke agod marala oto ama mel. Na emelu oto mo to hunge kalen. Oto Jesus ko te uri hunere. Mala uri agor ken e ama miu tohu hala om manta chiana hunieu. Ana na no ura to mai mane agor. Na ineu oto isemiu ye no ka ala ike mola mai tohu. Ta inge ni eusunga ineu me. E ue nge om ka asai rongo saya ngata no ko une om ka asai rongo saya. Ana na om ka asai rongo ike hune wala. I omu oto. Mo kalenga apoliwero. Na saini uri om ke lae mola isule mo ne sanga ngeye oto tarau ingeye yini etale hormola. Na elele se wala mulinge aina na wala mulinge haike none ana maholo ko ere ani eronga nge ko ere oto na tonga na erenga di henue. Ingeye aina na ingeye inoni ero. Na ingeye amana oto mo eronga. Tai ineu mone no ko era no wala molinge. Na aina me olana nge om ka asar hiwalai moli ika. Ate ini hikemiu esai hata ine uri no cheu hu isenga me orha no ko ere mol. Anu wala mulinge ta e weka au om ka asai hiwalai mulie. Na ini oto eure ana god hala korongo hune wala na god. Tai omu om ka asar rongo ike hune wala na. Aina na I omu mone nga moine a god hai. Oto mona hai mane mochiu ngena kire ko unue hune a Jesus uri. Ai si ue mel ere to ohu oto ana mel une uri oe mone aila ni Samaria. Na uri li oaila nge am. Oto Jesus e alamire uri. Ngali oaila ha ike aku. Ineu no ko ha ama wana maku. Tai I omu. Om ko se era ela seu mol. Ineu no ka ari apa se ike mankulu ana na kue marato. Ta ini ko eri apa se ne ke mankulu e otane. Na ingeye oto ini ke leye wal malau. No ko une oto huni omu. Uri ta ana ngai ni ko lulu sule walaku e samai oto o. Oto mona hai mane ngena ko te uri lo kuna Jesus. Mel ko sleu saya uri li oaila. Nge am. To huena na Abraham e mai oto. Na oto ahu tala mo prophet kire man mai mangu. Tai oe. Oko si une uri ta ana ngai ni ko lulu sule walamu e samai oto o. Ohe olongai ne uri oe. Opai ne liuta. Ana me waka. Abraham ingeye e mai oto. Na ahutana mo prophet kire mai oto none oto okolongai ne uri oe. Ate yen. Oto Jesus ko alamire uri. Mala uri neke haman kulu au mola maraku. Na me longa inge ha ike ana man kulu angai neu ngena. Ta ini nge ko haman kulu au oto amaku. Ini nge om ko une oto uri inge god I om. I omu ulana om ka asai ik. Tai ineu hala no sa chana na oto mala neke une no ka asai ike. Nge neke ine ino ni hero no one. Mala I omu enta haike. No sa chana na tane. Na no ko lulu sile wala. We waka. Abraham esai chianana elonga ine ke lese pongiku. Oto lese utane na eto ngai sai mango oto hito. Oto mona hai mane mochiu ngena ko te uri lo hune Jesus. I oe hulana ngali mau wala helise e ka mango ue amoto. Oko si une uri o lese Abraham. I'm telling you Oto wau ina oai. Oto Jesus e te uri hunire. No ko une oto huni omu uri a Abraham e si hute na ineu no I o. Oto kire so hau huniu I mai se. Tai a Jesus e liu mumuni mo manire. E silai oto mare no me mai pei. But Jesus hid himself and left the temple.
A Jesus e lai na kolese mwane e hute na e ulu ot. Oto mo par ngoi ye pocho siana uri. Au suri ate ini e ora haala kau nge e asue amane ie e hute. Na e ulu Oto uri. Iyo he hute urine i te ulana mora anga inge marana wa i te ulana mora anga e rolau ana inge. A Jesus e la me oto te uri. Ulunga inge ngena ka ike i te ulana nga me orhanga inge marano wa uri ero mau ana inge e ulu. Urine hune ur hata inana nana mga gor ke lai maholo haulana ke ilai. Mahalo kol ko mau meuri ue. E urhana mola e tai chengi ue. Na kol sai esu oto na nai ni e usunge ni umei. Tai ana mahalo ke rocho oto. Na ngai ni esa asu ike lo. Maholo no io ue mai la lo wal malau ineu oto ra hune wal malau. I am the light for the world. A Jesus e ere mango urine e si ngisu i mwakano na ko esu e me pui pui ana ho ngisu ngena. Oto e aloha ine me pui pui ngena i mana a mwaen. Kosi unue hune uri. O ke lai hotsale mamu ilauna lama i sailon ne isaingana me wala ana erenga mo chiu sailon ngena nge usu ngene oto mwaina e lai e hotsale mana e seri ho ipoi na ko lio ot. So the man went. Oto mwala e okara ine ana hanu ngei. Na moini e talilele se kau ana e susuke to hola ina o. Kire ko cholos heili wacha uri. Uri mwane nge e tali susuke to hani oto ye. Nga mo ini kire ko unwe uri. Inge ni otol tae ngai ta mo ini kire ko unwe lo uri. Hai ke inge hai. Ta elio mola mala inge oto mwana marana ko Unwe uri. ineu kau oto mane nge no susuke oto ina umen. Oto kire ko cholos yana uri. Ata ne echa ko lio lo nge. O mwaina e ala mire oto ko te uri. Mane satana Jesus e cha me pui pui oto ya he maku. Ana esi une hunieu. Uri ne ke lai hotsale maku i sailon oto no lai. No hotsa. Ma mangu mola. Nano ko lio oto lo. Oto kire ko cholos yana a mwaina uri. Inge ya oto ite ya Ala mire uri. o ka asaya Oto kire tole mwane nge e uluke ungena isana mo paris. na hai chinge. Nga Jesus e cha me pui pui. Na etahane mana mwane e ulungena na chinge mai mo chiu ninge. Otomo parise ko cholos lo wana mwaina. Mala mwala nge kire holai cholos ke ngana uri ngatani echa mana nge koleo leo otolo utoe une hunire uri. Alo hie maku ana me pui pui otono hocha le maku. Nge na koleo leo otolo iye. Oto ngai mo paris ko te uri. Mane nge asue me ola yenini e ka ahure ike ana god kau e ka kinta ni ike hatolanga ana chie ma Ita ngai moini ko unwe uri. ino ni or hala esa asue ike mo hu ite mala yenini. Oto me opanga koreu i matolacha mo chiu ite hulane mo wala yenini. Oto mo paris kire hei cholos lo wana amana uri. Hala etahane mamu urine. Oto i oe ata nge okay une ana amane nge nato amaina Ala mire uri. inge ye nga prophet. Tai mona o hai mwane ana mo chiu ngena. Ka asare hiwale moli ike ana uri amane ngena e uluke. Na ko leo otolo. Oto kire haro soyelo u amana na nikal. Na kire cholos ya charwe uri. Akale morai ni iye uri inge ye ni more une e hute. Na e ul oto ngatange e cha koleo leo otolo ungen. Oto amana na nikana mwana e ala na kire reko te uri. Mere sai uri mwane kala mere nie. Na mere sai uri ehute. Na e ulu. Oto. Ta me ka sai ite uri ngata e cha nge ko leo otolo iye. Wa mere ke sai uri a teini e tahane mana omke cholosi molana inge e rato.
o tuhune ke ala mara amana na nikana kire we ere urine aina na kire we ma utene mona o hai mwane ana mochiu ana kire unwe o to uri ngai ni ko hiwala mole ana a Jesus uri i ngeye a Christ kire ke ne ye isina ha mwane numen palpalo mochiu ana me ola nane amana na nikana kire we unwe uri erato oto omke cholosi moan oto kire ko he Soelo umanenge e ulke ungena mai sacha na kire ko te uri hune oke e tohu mola hun hamakul a God. Na mwane oyarolo ana emelu men saye uri amwanengena ingeye inone orhaa. Oto amwana ko ala mire uri. No ka saye ike uri inge ngamwana orhaala waha ike tata leu mola no saye nge uri no uluke. Na ye no ko leo otolo. oto kire ko cholosi lo uana amaina uri E u oe tahanie mamu urita. Amaina ala mire oto ko te uri. No une ka oto huni om. Ta om ka sala rongo huni we nge om ko sala ronga uri ne ke lato alo ngata era une he om ko sala ne paro sulinge lo non. Oto kire ko stome ere alase. Na kire ko unelo uri. I oe oto ngai ta parang usuli. Amwane alanger. Tai emelu. Mel ko nulo isule Moses project tai nei emen. kia man sai ui agore ere to hune Moses ta amane ala nena na hulia na meluka sai ike uri ewete oto mana ala mire ko te uri Ana e urin. Na me ola ni pangata ini om ka saya ike uri eurite. ta ngi Nge ini etahane ma. kia man sai uri agore eka sai rongo ike hune kira ora ala ta esai rongo mola hune moini kire manta ni agore na ko chewi sule sai Ure otomai ai hotalana wal malau. Ngai ni eka aronga ike uwe. Ngata ta inoni ke tahane mana ngai ni ehute. Na e ulo ot. Mala uli mwane nge tahane ma ku ye esuri hure mai mwana God hala esaroro ani esue ike ngame ola urin. oto kira ala me na kira ko te uri hune Oe. Ohute. Na orha otori okosare hausuli emel. oto kire Se ase isina ha manenu me palpal. maholo GS erongoa uri kire ase mwanenge etahane mana isina oto elai lohie na ko chosiana uri ohi wala molitane ana akaleni noni oto maina elame uri Aten ingeye. Poropaine. Oke une ochoye hune ke hiwala molia. oto Jesus ko te uri hune Ole se ka wat. na inge Ye ka wato ko RRPI oye. oto maina este uri no hiwala moli oto am porpaine oto e poruru ina ona Jesus na ko palpalo na Jesus ete uri No la melan wal malau iye. Hune uri tohunge yonga muinoni ke hatsai muine ul. Ana kire kalio sai ike wala mulinge isula God. Neke cha uri kire kelio lolo. Na muini kire koero mola uri kire lio sai wala mulinge isula God. Neke hata ine mola uri ikire muine ul. ngata mo parise nge kire ure wa ka ne kire ronga a Jesus ere uri ne oto kire ko cholosiana uri Uri. Oko une uri emelu. Ile ul. oto Jesus ko te uri hunire Mala uri omke ul to ohu. Aina na omka arong saya ike. Wala mulinge nge haala. Omka aroro a ike ana orha a. Ta ana omko une uri omko leo mola. Na uri om saya wala mulinge ngen. Om roro a ana orha ngai om. oto Jesus Ko hei une lo uri. No ko une ato hune om uri. Inoni nge eka asili ike isuleman parani sip. Ta eko hane mola nga lewa opa. Inge inoni peli. Na ini hor. ta eto hunge ka kalihe hune mo sipu ngeye oto ko sili mo lai sile mana para na mai nge ko kakale mai para ko tahane matala na tonge kakalihe oto hunge kakalihe ko soe mo sipu ngeye ana satacha na kire rongo sai walana na kire ko lai oto mai sana oto kakalihe ko sa talaire isina hata ko leunge ha halesi ko hi hun ngewe ei oan maholo ko ha istanga ne hautana mo sipu ngeye nge ko sinna ocha na mo sipu ngeye ko ruli sile ana na kire rongo sai walana Mala uri ngai no ne apa. Ke lai mai sana mo sip. Kire saroro ani lulu isule ike. Ta kire ke itehi mola mo anie. Ana na kire ka arong saya ike walan. a Jesus e unwe me yala hunge ye hunire ta kire ka sai ike uri ngatani ko sare unwe hunire oto Jesus ko ite urilo No ko une ato tohu hune om. Ine oto chuma na ma hune mo sip. Ahotan mo ini kire holai lai mai ina oku. Nge kire une uri ikire. Mo kakali siku ikire mola peli. Na mola hor mola ato mo siku ka arong ike hunire. Ineu. Oto chuma na ma nge mo sip ko liu. Ana na kire ko sili me ilan para hune kire ke osat mawa. Na kire ko isi stalo o hun lai ilo o hingeula oto e uri ne lo ueko. Ana ini ko liu iseku ka ala ha ulana ko lai. Na ke ochoye mo ola chana hun pe e maur haan. Inoni peli ko lai mola mai hun peli. Na hun holo. Na hun waile mola ngam ola ineu. No lai mai uri hune ke hela na maure hu maure. Ngenga mi ola chana eka ai ike mwali. Ineu. Oto kakali chana ini mai hontana mo sip. inoni eu esu nge ko hele waite mo huni lio isule mo sip e opa mane akakali heni eto ana oto mo sip maholo inoni eu esu ko lese wa waulo ko lai mai oto ko tehi mola mane mo sip oto wa waulo ngena ko sipola hi na kire ko tata hailiu Inoni eu esu ngena ko tehi mola urine. Aina na ko esu we waite mola. Na eka ato hunge mata chana ike hune mo sip. Ineu oto kakali chana mala oto mama esayeu. Na ineu. No sai amama ai urine no one mola mala ineu. No sai mo sip ineu. Na ikire sayeu. Na no mai oto ni mai holtan. Ineu oto kakali chana mala oto mama esayeu. Na ineu.
No sai mama ai uri ne mola mara ineu. No sai mo sip ineu. Ikire. Kire sai eu. Na no mai otoni mai hontan. No to wana tane ngai ta mo sip. Na ikire hai ke ue ilana para ni sipu ineu. Taine ke haro tole itane ue mai hune kire ke ope ie moini kire o oto ilana para kire ke haro ne e tata hakani sipu mo. Na ineu oto tata kakali he nge kire sai rongo kunie. Amama e manta chana huneu. Aina na no mai mai tola se mau haku. Huneu ne ke selal hoilo. Ngai ni kata ase ike maur haku manieu ineu. No tole ase mola maraku. No to wana. Nana manga hun tole ase mola maraku. Nano to wana. Nana manga no one hun tola ho ilo wana. Na ngata maku e une me ola neke esueni oton. Oto me opanga kore ulo i matolacha mona hai mane mo chiu i te ulana mo wala yeni. Moini hungacha ku unue uri. Di oaila nge ana moana ko tonge hero oto ana uwe. Omkoro huni ta ngaita moini acha ko te uri. Ino ni di oaila na esa une ike mo ola urini na uri di oaila esa tahane ike mana mala e ulha ike oto o. Oto ana mo waru waini hi ure e hule oto ana maholo hune houla ni ha ma ilana numi mai pene Jerusalem. A Jesus inge ilauna lolata ana nune mai pene na ko liu ana leu ni haha naku a Solomon ini maudi. Oto ngai tamon ahai mane mo chiu kire lai mai loko ahu ya Jesus kire ko sto cholosiana uri. Melke ma ohita wa urita ina ana. Oke un hachaya na che amen. Uri oi ate mala uri oi a Christ ohu. Oke une oto che amen. Oto Jesus kola mene uri. No une ka oto huni ta ka asar hi wala muli ike aku. Muhu ite nge no ko esui ana satana maku kire hata ile tane oto uri ineu ate. Tai sa hi wala muli ike aku. Aina nai omu nga musipi ineu haike. Musipi ineu kire rongo saya walaku. Na kire kolulu isu lieu no sai chanat. Nano ko nie mauri he hunire. Oto kire sa ai a oto o. Ngai ni eka asai leu ike no one mane ndime amaku eni i hunieu. Na ingeye e paine liuta ana louta ena ngai ni oto ngai ni e saroro ani leu ike mane ni mana amama. E merei amama atata ai no ni mola. Oto mona hai mwane ngena kire ko siso o haulo huni u i mai se a Jesus. Oto Jesus ko te uri huni. Mohui te chana oto hunge no hata ini ie miu ure. Mane amama oto ini urita aninge kosar horo ieu hahi. Oto mo maina kire ala me uri. Neluka sai u i mai si o ike hahe mo olangen. Hai hahe oko ere makata ina godi oi noni mola malai amen. Hai oko sai chau otuk mala uri i oia god. A Jesus e ala mine. Oto ko te uri Usulana elai ila na mususumai ure a god e une hune ngai ta mona ahai mane oto ina uri. On mensaya ka uri wal ola musu sumai. E ere suli mo ola to hu. Na mo iloni nge wala na god e hula acha wai na. A god e hala inire. Uri ikire mo ko. Oto e ue kosi une uri. Noko ere mo kata ina god ana no une uri. Ineu akale na god. Ineu ka oto ini a god e leo hilisieu. Na e usunga ineu mei. Mala uri nuka asu e mo esunga maku. Nge ke su uri hi wala mole. Ta e mala uri noko esu e tane mo esunga mak. Nge e malsine uri ke hi wala mole ana mo ola. Noko esu i. Mala na ka hi wala mole ike anu wala ku i leune. Nge ke sai chana na uri ama mata ne ilalo aku. Na ineu ilalo ana mama. Oto kire ko ere apase lou kire ke tapole. Ta eliu molai matolacha e silai mwani. Oto Jesus e si atoholo al hoi lo ana wai i Jordan hune leu nge a John eloto mai ke uana. Na e si o wau i leuni. Mwala oto hunge kire lai mai sana. Na kire ko unue uri. A John eka asule ike na mohui hu ite. Tae autana moola e unu i isule amwane ye kire to huo. Na mwala hunge i leune. Kire sihi walai mole ana a Jesus. Oto nga mai satana a Lazarus e o pe ye ero kene sine a Mary. Na a mata ana ngaita huilu me satana i Betania ana po oni henue Judea kara ine huilu me pai ne Jerusalem. A Mary ye nini i nge kene e huye a ana a Jesus. Ana rumu e tonge wesujiana. Na e hulo ate ana a ana na i hune poune. Oto a Lazarus ngena komuen. Oto nga mai satana a Lazarus e o pe ye ero kene sine a Mary. Na a mata ana ngaita huilu me satana i Betania ana po oni henue Judea kara ine huilu me pai ne Jerusalem. A Mary ye nini. I nge kene e huye a ana a Jesus. Ana rumu e tonge wesujiana.
Na e hulo ate ana ai ana na ihune paune. Oto Lazarus ngena komwe. Na e Roma sine keni kirerwe hai usunge ihune a Jesus uri. Porpaine ini. Omana tachana hune komweri. Mahola Jesus erong urine este uri. Maringengena ka ola ike. Hune Lazarus ke maese. Ta e koreu urine hun hata ene man kuhana God. Na hun haman kula akalen. A Jesus e mana tachana hune amata na keni sine a Mary na mwane a sicherwe a Lazarus. Oto aina urine. Maholo eronga uri a Lazarus komweri eshei olo erohai chi wau ileun. Oto purhana kosi unwe hune mopuar wisuli uri. Holke al hoilo hune poni henwe ichude. Oto mopuar wisuli ko alamea Jesus uri. Au suli mona haimane nguchiu. Oto wau na hulana kire koera tose uri kire keu imaisi o an heu mola ana muchinge. Esi mangu haona oto uri okusara al hoilo. Tau isach. Oto Jesus kosti uri hunir. Mane ume ana maholo hake ue hune satoke suningen. Ama ma e holose maholo ineu hun esunana. Mala e holose noni uri ketai chengi hune awalai maholo isato. Mwana rue sulchinge oto kira tei ko walu liu maholo etai chengi ue kire sa tataro tai atei ko walu liu ana rocho esai tataro molo. Aina ngame ola hune kira talana hai. Achies e mang urine este uri lo hunire mala hukailu ala saros ko ma hueli su oto. Nano ko la oto hun halio. Oto mo por ngoi suri ko alame uri. Mala uri ko ma ahu oto por paine nge e hataine uri ko ahu ta awako. Longange achies. Ana e urine uri ala saros e mai oto. Tai kire mo por ngoi suri kire longane uri ko ere sule ma hunge moto hu. Oto achies ko si unu tahanga ine ochoire uri. Ala saros e mai oto. Taino ko ilen mae mola uri. Nauka ayo ike isana. Aena na ngata koreu ieni ni keipei omu. Hune om ke hiwalai molieku otokol ke lai ate sana. Oto Thomas nge ingeye. Ngai taini ana ero iu este uri hune mo paru suli. Wana kol ke lai opuno one peye. Aha usuli hune kol ke mai tararulu oto peye. Mahola chies e hule tau ibetani es ronga uri kire hai toliana a Lazarus e hai hei chinge e mango oto. Ibetani eka hataule ike Jerusalem. Ola mala eol kilomita mor. Na mala hunge ana mona ai ulu heni noni ikire mochiu kire line one mai leune isana meri na amata huni oha susurerwe ipurine asicherwe emai. Maholo amata eronga uri achies kolai mai esista honosi. Ta e ameri e ore mola hai nume. Oto mata ko te uri hune achies. Poro paine. Mala uri okei oi leu hala asiku ke ka mai ik. Ano saya tane uri maalana e urine. Nanga ta okei sukana God ke ne mola huni. Oto Jesus e unai hune amata uri. Asimu ke ita elai na ke meuri otolo. Amata e alamia Jesus oto ko te uri. No saya tane uri ke ita elai na ke meuri lo wana chingaureta. Oto Jesus este uri Hune neu oto ine esai ita elai ne moini ke mai ot. Na ineu oto ahu ine maru heini ko hiwala muleku. Malana e mai ot. Ta ke hei. Ta elai lu. Na taina ngai ne mauri ue. Na hiwalai molieku. Esa hei malo uri. O hiwalai molitane urin. Oto mata e ala me ko te uri hune iau. Porpaine no hiwalai moliana uri o ta Christ alena God. Nge a God e usunge ne mai hun haure kol mahau. Na maholo amata e ere mango urine esieli hoi ko lai haronga Amerike ni esine mola muamalo to uri. Aha usuli e hule oto. Na ko chocholosi ohio. Maholo Ameri e rong urine oto e tolana ta elai na ko lai oto isan. A Jesus e ka hule iki we mai laona huilume. Ta ingeye we po isina ha ana leu mata elai o choye an. Maholona na mo uluheni chiungena nge kire ope Ameri hun hasusue kire we hai nume. Oto maholo kire lese mola Ameri e ta elai na ko ista oto lau leu kire simeni luri sule ana kire uno e kolai nga isana kilipueu. Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. Tai Ameri ela mole sana leu nge a Jesus ana maholo elese a Jesus oto esi poruru Ina ona. na ko te uri hune porpaine. Mala uri okei oi leu hala siku e ka mai. If you had been here, my brother would not have died. Ha Jesus elese Ameri ko ngara na malape no ani urine nge sana esi makaka oto ana sai hu. His heart was touched, and he was deeply moved. Oto kos cholosia cha uri. Omu hei tolinga ene ite. Ina kire ala me uri.
Na mai. Na o ke lese poropain. O to Jesus ko nga ni sai hung. Na maholo kire lese urine mo chiu kire ko te uri. Lese kau. A Jesus e tonge manata chana hune amanenge. Ta e ngai ta mo ni acha ko te uri. Aman ie kau. E tane manamane e uloto e ue kau. E ka aure hono se alasaros mane e mai. O to Jesus e huleana kiri poeu na sana e si makaka. O to lo kiri poeu ngena nga hahale na hau o to paine kire hono ma a. O to Jesus ko te uri. Om ke taase kau hau ngena mata kene sine mane e mai ngena Ngena ko la me uri. poropaine e hechinge o to ko mangwana ienin. Na ko kesu o to ninge. O to Jesus ko te uri hune e mata. O ke hiwola moli molana no une kau o to huni o. Uri o ko hiwola mun hala. O ke silese man pulhana. A gold. Kire ta se hau ngena mane mana kiri poeu. O to Jesus e leo ilengi ko ste uri. Mama a no ko pala he o hahie ko Kororonga hune are nga nge ineu. Jesus looked up. I thank you, Father, that you listened to me. No saetane. Uri o kororongo huni au tarau rei. Ta ai te hulana mwala yenin. Nge no ko une kwal ola ie. Uri hune kerke hiwala mo leana uri o oto. O sunga ineu mei. Purine e aringa e mango urine e sui peine uri. Lasaros. O ke ista mai. Lazarus! Come out! O toa Lasaros. Ini e mai kau e si ista mai. Na mo sala kire uloa ani i kire ue hahe mo kiine. Na mo aina. Na leu hahe mana. To Jesus ko si unue hunire uri. Om ke luhe se mo sala moane sapena. Na om ke tole ase ke lai lai. Untie him and let him go. O to mo ni hunge ana mo chiu e lai mai sana meri kire lese wal olange a Jesus e asu ingena. Kire sihi wale moliana. Ta e ngai ta mo ni acha kire oli isan mo parise na kire harongora ana ngata nge a Jesus e asui. O to mo na high priest e mo parise kire loko mo lelei kire ko sto cholosi uri. Olke uena. Amani ye ko hata ne mo tulimana nama ana ko esue mo huite hunge o to malai ni Ie. Mala uri kolke tona ase ke lai mo pe esule wal ola uri ni ahutan mo la ke men hiwala mo le oton. Na kire ke sare asue ke nei ine mauri i kior se ine mauri ni rom. O to mo rom ke yoho hono sikia. Na kire ke lai otomai. Oho ase no me mai pe nei kia. Na kire ke holo suhe ine to ahutaka mo jiwen. ana halisingena na ohana mo na high priest satana akayapas oto akayapas este uri hunire om tohunge pu sasu oto hito Om ka alo sai ike uri elai oto chana hune ngatata aini ke mai mola hono tana mala moane uri ahutana mala komeni mai. Instead of having the whole nation destroyed? akayapas eka alonga ne leune mola tohune ai ana inge mone na ohana mo na high priest an halisine ota god echa uri ke holai tanga ine uri ajies ke mai hono tana moala ngi chiu Na eka ike mola hono tana mo chiu ha haiteri. Tai hun loko ahutana mo inone a god. Nge kirei o tatanga ilan wal malau. Hune ke kene e tata ainon. oto uri ana maholonge akayapas e ere urine kire si ahota oala e hun horo mai se Jesus aina urine e Jesus e kalala hacha ike lo imatolan mo henwenge mo mani paine mo chiu kire sai lese oto e ure mo mani leune na e lai mo karaine hanu sala ana hulu me isrim na e o oto leune pe ye mo paro isringei oto ma ho ko karaine oto houla ni liumane kire mo chiu mo ni hunge ana mo henwe hai liu kire haneta tau i Jerusalem ina ona houla ni liumane hune harere alacha e sule mo hatolanga Moses oto morangena kire ko silio leo hune Jesus na maholo kire loko oto tau ilauna lolata nu mai peine kire ko chocholo seiliu acha uri Ohe ke ilai tane mayan houlawa om kololo ngai urita. ta e mo na high priest na mo parise kire ni oto hatolanga uri mala ngai ni ko sai leu a Jesus e oana nge ke harongora hune uri kire ke tapoli e ono hai chinge we na ona houla ni liu mane Jesus e la oto hune i Betani huilu me a Lazarus mane nge a Jesus e ta ka umane maina
Oto ileune ke hale hune kelengauhe kun hamawana amata nge korareta nire na a Lasaros no ne ngai taini ana mara engau pe ya Jesus an maholon. Otoa Mary esi heleana ho ate ani rumu nge etohonge wesumangon ho ate angena heleana ero kau ani rumu na holitana etohonge peine. Oto etolea na kohuye ero ana a Jesus ana na kohulo ate ana ero ana lu ana ihune puang. Ohunu mengena esi honu ana washana ho rumu ngena na elai otoi wesumangon hito. Oto Judas Iscariot ngai taini ana moparong esule Jesus. Na ini oto ke pelo ako si upuesie na ko te uri. Ana e ue ka uha holinge inlana horumu ie e ka alai mo. Na me to ohanilana ke lai mo la hune kira maita lea keire ko si wai taine mo la wai tananga mwana au e suhune halisile. A Judas e tale ere ka urine. Ta e hulana ingeye e ka anen esa ike ana mo inon meitale e ere urine mo la isule ingeye inon pelpeli. Mai to hamuparong usuli mone ana to tale cheu mala saina molan. Oto Jesus ko te uri. E suuri kota hie kau e lolo haine kau horumu ngena. Hune ke tawa kau weku lose kire ke heitolinga ineu ningen. Kira maitale ke o tane ue pe om tarau. Tai neu no sai o i ke lo pe om. Malau to hunge ana mo jiu kire ronga uri a Jesus inge Betani. Oto kire lai wau ileune. Kire ka alai ke molo wau i te ulana a Jesus marana. Tai hun lese no ne a Lasaros. Ininge a Jesus e ta e ka umwane main. Oto mo na high priest. Kire si ola i hun hormaisi a Lasaros no ne pe a Jesus. Aina na mwala oto hunge ko ai hota hunieli u oto mwanire. Na kire ko hiwalai moli molana a Jesus i te ulana a Lasaros. Oto hai chingelo mola isule mwala oto hunge nge kire huleana hola nili mwane ngena. Kire ronga uri a Jesus kolai mai hune Jerusalem. Kire stole mo sasarai ei. Nakir ko lai mwane hui lumena. Hun lai tau hon se te isoinge uri. Na he a God. A God ke hachan aini ko lai mai nun hana satana. God ke hachan aini maurikie mo Israel. Oto Jesus e tolea kale joki e si ta ilengine. Oto mala usulana e lai uri. Here comes your king, riding on a young donkey. Ola ina o mo parungo sule Jesus kire ka sai chiana na ikene isainga ano wal olangena. Tai maulo ha mankulala na Jesus elaya na God e tai laine mwane maenga. Nge kire ko sia masto o ana uri usula na mo olana elai tane isule na uri kire asu tane to hune. Mwala to hunge nge kire opi ye Jesus maholo esoye a Lasaros mwane kiri pueu. Na eta ya mwane maenga. Kire ko lai pe itar haine ngata a Jesus e asuenge aina na me olana no one nge mwala hunge kire lai ta au holose ana kire rongwa e asue me hu itepe toli mai yedi. Oto mo parise ko si ere hunire maracha uri. Leo ka wal ola kolko eu esu i holose a mwane ngena e ka oa otohun koloa hutana wal malau ko lulu isule ot. Ngai ta mo ino ni nikre na one. Kila la tau i Jerusalem pe mo jiu hun pala God. Ana mahalo hune holange. Oto kiri lai isana a Philip mwane ana huilume i pechai tahau i launa po on henue i Galili. Na kiri ko te uri hune porpaine melko sare lese a Jesus. A Philip e haronga a Andrew. Oto kiri ro ko simen lai haronga a Jesus. Oto Jesus ala mierwe ko te uri. Mahalo isa to e hule oto. Uri hune haman kul alana kale ni noni ke lai. Noko une oto tohu. Hune omu uri mala uri oko hele helse mola holitei ola. Na oka ahase. Neki o marana oto mola urine. Ana esa ahungu ike lo. Tai mala uri oko helse ilana makano. Ngeke si humu ani hue ola. Oto lo hito. Namu inoni kire urhana mola molitei ola gen. Ana inoni nge komanmanta chana mola hune mauringe ngeye marana. Nge ke icheu tekela ine mola maurha ana.
Ta ini nge e ka e sai paine. Ana mauri nge mai leu ilana wal malau. Nge ke cheu o choi e mauri he hu. Tanang aini ko sara asmekue. Nge ke lulu sulio o ta urihune ini eu e sui neu. Ke ia o to pe ieu. Ana leu no ko i ana. Nang aini ko esnekue. Nge amaku ke shapana imana mwan. Saiku ko lai o toi hi eni ienini. Hula ana no ka asai o tonga tane ke uneuri ne ke unehune a mama ake suri tole ase me ola. E hi e ie ke raue ko haike. Aina ana me ola no lai mone o to mai hune ningena. Uri hune ne ke liu ilan sapsalunge ie. Mama o ke haman pula sa tamoto me wala e laho mai ure i lei uri. No hahu e haman pula o nane ke hei haman pula lo. Then a voice spoke from heaven, I have brought glory to it, and I will do so again. O to moala hunge e ureure wau i leune, kirironga me walana kirakosi unue mola uri lo ko hoka. Tai ngaeta moini lo o unue uri. Na ensel e erepie ningel. O to Jesus e te uri. Me wala ye e ka aloho ike mai hun pe ieu. Tai ola hun pe omu ninge. Maholo e hule o to ye hune a God ke leye wal malau. Na ke o he ase a Satan, ini ko ala ha he wal malau. Na ineu mahalo ki ta eu ileng. Moane mo kano pe ie hai ei. Neke stola mai ta ena ngai noni ise. A Jesus e urine uri hun hata ine ke mai ilingi de popo. O to moala hunge ngena ko siala me uri. E mi rongoa o toana moususu mai. Uri a Christ kei o. Hu toe ue. Nge o kosi une uri kirkei tae a kaleni noni pe ie hai e hun hormai se hala a kaleni noni ngena. Ingeye A te yen. o to Jesus ko ste uri hunir. Rara kei o haa wali mola ue pei omu hun hasine le sai miu. O to omke noruto o mola. Ana. Na omke lai maholo rara. Ei o ue i matola miu. Moane e rochohon si omu isule talana ini ko lai ila na rochohono e ka asaye ike uri ko lai itei. Omke hiwala moriana rara. Maholo ingeye ue pei omu hune uri omke nei. Ale ni rara. O to Jesus e unue Wal ola yenini. mango Ko silai mumuni mwani. After Jesus said this, he went off and hid himself from them. A Jesus e tale e sue ka mohu i te hunge hun hata ine motoli mai ina ona moala. Tai kire ka asari hi wale muri ike molana. Oto e oa otomala a prophet Isaiah e unue uri. Lord, who believed the message we told? To whom did the Lord reveal his power? Na ana ngaita leulo. A Isaiah e ere luhese ana e ue ka umala ka asai hi wale moli ike na a God e unue no one hune a Isaiah uri. Their minds would not understand, and they would not turn to me, says God, for me to heal them. A Isaiah e unue wal olanana elese mankul haana a Jesus na e ere oto isulie maala na ahutana muala kire ka hi wale moli ike. Tai moini hunge ana mo na hai mole mochiu kire hi wale moli tane ana a Jesus. Tai kire ka asare untahanga ine ike uri kire hi wale moli muane uri mo parise kire ure hono sire muane monumen palpalo mochiu. Kire ma urine. Ana kire saita ona moinoni. Ke lahera liuta. Ana kire saita ona uri a God ke lahera. Oto Jesus es ere paine uri. Atei nge ko hiwala muleku. E ka hiwala muli ike molaku. Tai no ne ana Ana ini e usunga ini e umei. Atei ko lese no ne ini e usunga ini e umei. Ineu, no lai mai malarara ai lalu al malau hune urita ananga ini ko hi walai mole ku kesuri o ilana rochon. Na ta ana ngai ni koronga walaku. Tai e ka alulu isuli i ike ineu. No sa le ike ana maholo ye. Ana no ka ala ike mai ye hunile ye moinoni ana wal malau. Ta hun haure wal malau. Ngame ola hunle moinoni ei otane moini kirta asar hi walai mole. Na kirta asar rongo hune walaku. Nge mo wala ngena ko unu ingena. Kirke slei mai ana wala urine ana chingewa. Walaku mei ola to hu ni ngena. Aina wal ola no ha hausuri ni ka mo ola ike molai neu maraku. Amama aini e usunga ni eu mei ngeni e une huni eu ngatani unue. Na hun hausulian. Na no saya uri ngata e une sai tola mo inoni tako e mauru he hu o to ngatano ko une ngatani amama e une huni eu uri neke unha cha i anani oton.
Oto mola ina ona houla ni liu mane a Jesus e manata ine uri e hule oto an maholo hune ke ho alai mane wal malau ye. Na ke oli isana a mana a Jesus e manata tiana oto tarau hune moini i ngeye nge kire ko lulu isule mai wen malau. Na e hahu e manata tiana hunire lai hule oto ana ora talan. Oto e hule ana mahola Jesus na mo parung usuli ngeye kire ko ngeu i seulehi. Tai a puelo ero e ponine ie otomene e sainga ni puelo a Jesus i saina a Judas Iscariot kalena Simon. A Jesus e manta ine oto uri amana e tole ase ahutan wal ola mang oto ilana ni man. Na e saye no one uri eure mai mane a God. Na uri koe liho ilo uta koe a God. Oto e tae lai mane leu nge kire ko ngeu ana e sta se to oni kete wai ngeye na e hele ana mamalo oto koho o se i chinumana. Oto e hui mei wei i launa nime ko si ai hota hochali ai ana mo paru e suri ngeye na ko mamango a te ana ai cha ana mamango nge ho o se i chinumana. Na maholo e lai mai hulana a Simon Peter a Peter ko ste uri hune Haikena, koropaine uri, i oe mane paine. Oko sara hochale ai. a Jesus e alamie oto ko te uri. Oto molana o ka leo sai ike ngatano ko esuie. Ta ana nga maholo o kesilio sai tan. Oto a Peter ko te uri hune. O saro a hochale ike ai. Oto O a Jesus e alamie a Peter oto ko te uri. ngala uri nuka hochale oto ero aem. I oe nga parong isuli neu. Haikelo. Oto a Simon Peter ko ste uri hune ko uri ne poropaene. Nge o ka suru hochale mole ero ai. Tai o ka hochale no one. Ero ki na pou. A Jesus e alamie oto ko te uri. Ini eloto ahu oto sapena erere a oto maholo ko lai hai liunge ero a aena mola ke si hochale i lou. Na erere a taingelu oto lou i ousae miu erere a malo oto. Ha ahu te miu ka ike. A Jesus e sai o toa te ike pueloa na aena urine e si unue uri. Ahu te miu. Om ka amani rere a ik. O to maholo e hochale a aicha mangu e se ho se lo to oni tete wa ingeye. Na kolai olo i ano ana leu kire ko ngeu ana i leune A Jesus ko ste uri. uri om saitane me ola nge nus esue hun om iye. O mo ko sasa iu ana hausuli na alaha. Na eto hu o to aina na ineu no urine o. Oto ineu alaha i omu. Na hausuli omu. Nos ha mai au. Hun hochale oto ai miu. Oto i omu. Om ke hochale ai miu heli no ne urin. An ngata no esu yeni ni ene ia oto nga malanga. Huni omu. Huni om ke hai mane to lahako. Na om ke ha mai a omu mola huni om ke pe omu heli. No ko une to hu oto huni omu uri ngakon konihe. E ka apaine ike lo liuta ana laha ingeye. Wa huru la ake liuta ana ini e usu inie. Om saya oto wan ola yeni ni. Oto om ke asui ana ago ke hachana a omu hahi. O toa Jesus e hei unuelo uri. Tae no ka ere ike isule ahute miuen. Ana no usaye mola moini no leo rilisire. Tae usus mai Ne e unue uri. o karai oa oto yenin. Oto no ko hola ai une oto ngata ke reu o choi omu. Hune uri ko si reu na om ke hiwala moliana uri. Ineu oto noi o hu. Noko une oto huni omu. Uri ateko te kuhie ngaini. Noko usunge ine wau. Nge ko te kuhieu no one oto. Na ateko te kuhieu. Ko te kuhie no one ini e usunge inieu mei.
Otoi purine a Jesus e ere mango urine saira kos hie na ko ere hachai oto uri. No ko une o to tohu huni om uri ngai ni hike miu o to ke pelo au. One of you is going to betray me. Oto mo parang isuli kosto mai rehailiu ana kirka asay ikeni a Jesus ko ere isuli. Na ngai tai ni ana mo parang isuli ni nge a Jesus emal ta chiana lito hune e omola isuli a Jesus. Oto Simon Peter e salohie ana ki ine na ko unwe uri. O ka cholos kau ana teini ko ere walan. Oto parang isuli ngena e achakara ine a Jesus kos cholosi uri. Porpaine atei mwane ni ngena. A Jesus e alame koste uri. Ininge ne kei tonga ene mei bread ilau nime na ne kei nie hune amwaina otona oto e cha mei bread kotonga ene ilau nime kosi nie hune a Judas Iscariot kalena a Simon. Oto mola e purine a Judas e hele ana mei bread ngena mango peluero e sili ilaloana o ta Jesus koste uri hune ngata o kosar asuye o ka asuye o to lauleu. Ngata ta ini hikana mwala kongeunge. Na e ka asayelo uri aina nga meita nge a Jesus ere urine. Hune a Judas an. Ngata moeniana mo parong suli kirelo nga ene ere urine. Aina na Judas mone kolio suli meito hai kire o to ohe a Jesus. E ue hune uri kilai hole nga mo ola kirisa to wani e hune houla wahunie nga mo ola hune kira maitale. A Judas e hele ana mola mei bread. Nge a Jesus e nie hune oto e tola na ista o te silaha na e rocho. Oto i purine a Judas esta a Jesus koste uri. O to mula na a God ke hata ene manikulha a kale ni noni. Na leo sai lana manikulha na a God ke lai o tuno one ana ngata ineu a kale ni noni ne ke esuie. Na ana ne ke hata ne na namanga na mankulha na God. Nge a God ke hata ne mankulha aku. Akala na on. Na ke esuie o to mulan. And he will do so at once. Main mwela ineu. Nusa ai o te waikelo pe i omu. E sa te waoto. Na om ke tol haita leo. Tai au sa o cho yeu i ke ana loko une lo u huni omu. Ngata no une ka u hune mona o hai mwane mo chiu. Uri kire sa roro ani loa i ke ano leu no ko laana ie. Oto ye no ko ni hato langa haanu huni omu. Om ke manta chana huni omu heiliu malato i neu. No manta chana ka u huni omu. Nge om lo one om ke manta chana huni omu uri. Mala uri om ke malata chiana hun om heiliu urine. Nge ahutana mwala ke sae uri i omu mo puarunga suline tohu. Oto Simon Peter koste uri hune a Jesus. Ora paine. Oto i oi o kolai ite a Jesus yalame oto kote uri. leu no kolai ana ie. O sala ike suleuan. Oto molana. Tai o kesilai tani suleuan nga mahol. Oto Peter ko cholosiana uri. Ora paine e wekau. Nuka asai lai peio. Oto molana nu mai mola hun mai honutam. Oto Jesus yalame kote uri. Uri o mai mo etane to hu huni mai hontak. No ko une to hu o to huni o. Uri ina ana koe ke ngara i rotsiri. O ke sarona e tate inge ineu haolu. Uri o ka amanta ineu i. Oto Jesus ko se te uri lo. Hune mo puarunga sulingeye. Om ke suri to tolahi e om ke hiwala muliana a God. Na om ke hiwala muli no na. Mo leo ni o ani kire hunga molana nu mamaku. Mala uri nga mo ola uri ne. Ha ike haala no ka une ike leune huni omu. Ta leune E to hu oto. na ie no kolai ato i chewa kau ananga leo talamiu. Na i purine no kolai i chewa kau ananga leu talamiu. Ne ke he i olilo o mehune uri om ke ope i eu ana leu. Ne ke i o an. I omu. Om sai mola talata ko e leu no kolai an. Oto Thomas kote uri hune a Jesus. Oro paine. Melka amanta ine ike leu. O kolai an hala melke sai tala hune. Uri tae. A Jesus yalame oto kote uri. I neu oto tala. Na wala mulinge. Na maurihe nga tala o pahune ngaini ke lalo isule tako ya mama a haike. Tae ko liu iseku hala. Oto ana omsai chana aku. Nge omsai oto no one amaku ena. Na omsai chana na tane oto. Na omlese oto. Oto Philip kote uri hune a Jesus. Ora paine. O ke hata ene mola mana a me.
Na e Kohiot, oto Jesus e ala meko te uri. maino koi o te wa o to pe i omu. Na uri o ka sau ue pili. A teinge ko lesi eu, ele se mama o to nai ue, o ko sa to ana ni ke hata ene a mama alu ue miu. Uri, o ka ahiwa le moli ike. Vili, ana uri ineu ilalo ana mama a, na uri a mama ano one, ilalo aku, muwala no unui huni o mungena, no ka unui ike toku. Taya mama ani ei o aku, nge ko esui wal ola ong lese lo esui ingen. Onke hiwa le moli mola, ana no ka una uri ineu ilalo ana mama a. Na a mama inge ilalo aku. Wa malana om ka ahiwa le moli ike mola. Aina no walak, ta om ke hiwa le moli anu wal ola, nge om lese no esui ingen. No ko una to ohu, huni omu uri ini ko hiwa le moli aku. Esa esui no one mola taunge esui no ko esui ye. Na hulana, esa esui mo esui pane lo liuta ana moinin. Aina na ko lai ato isana mama. Na mala uri onko suka nga me olai te ulana hiwala mo linge omu eku. Ne ke chamola huni omu, hune mwala ke soiha man kula a God i te hula aku akan. Iau. Mala om ke suka nga me ola aku i te ula ana om nuru to oto aku. Ne ke chat urine huni om. Oto Jesus e hei unelo hune mo poaru e suri nge uri. Mala uri om komanta chana hunieu. Om ke tola isule mo hato anga ineu. Na ne ke hatohu ana mama ato inge ke susunga ine mai ngai taini hun pei om. Na hune ke yo susu oto pei om. Na ingeli o ani wala mo li otona moino ni ana wal malau sa ata ko hia ike. Aina na kire sa leo sai ike wa kire ke mantai ni. Tai om. Om mantai ne oto. Aina na e oto pei om. Na ke o ila lo amiu. Ipurine ne ke lai mani om. Om sai o ni re inge ike maramiu ana. Ne ke elho itane lo umese miu. Esa tewa. Na mala na wal malau ye kire sa le seulo. Tai om. Om ke le seu tane lo. Oto aina na ne ke meurilo. I om no one. Om ke he meurilo. An hai chinge ngena. Om ke sai uri ineu i lalo ana a mama a. Na i omu i lalo aku. Na ineu i lalo amiu. Ate inge ko rongo hune mohato la ineu. Na ko tola isuni. Inge ato ini e manta chana huni eu. Na ate ko manta chana huni eu. Nge amaku ke manta chana huni neu no one. Ne ke manta chana huni. Na ne ke saya ana tola. Oto ngai ta Judas. Au kalau umane Judas Iskariot koste uri hune Jesus. Porpaine. Ana ue kau une uri. O sa hasaya ike wal malawan wal ole suli oe ue. O ko sa hasaya melu mol mamet. Oto Jesus e ala meko te uri. Malanga ini ko manta chana huni eu. Nge ke toi isule walaku. Oto amaku ke si manta chana huni eu. Na i emere amaku mere ke silai mai sana huni o susu. Oto pe ie. Ta ini nge eka amanta chana oto huni eu. Eka atola oto isule walaku ena. Wala om kororongo ingena eka molonga inge ike molai nemra. Ta kire ue mai mane amama aini nge eu sunge ineu me. Noko une to tohu huni omu. Wal ola yeni ni mahala ineu e mai pe omu tile. Na i emere amama emere ke usunge ne mai ngai ni hun pe omu. Nge ali o mai na nge ke sa amasto omu. Ana wal ola no unu oto huni omu. Na ke hasai omu. Ana auta na mo ola ngen. Noko ha ora hanela manga oto huni omu. Na hanela manga ineu. Noko ni oto huni omu ie. No ka ania ike. Malamala ana wal malau ko nini. Ta noko ni to ohu oto. Om ke suri totola hie. Wa om ke maume. Om rongoa oto ana no une huni omu puri noko lae oto. Nani ke hei ori ume semiu mala uri om komanta chana huni eu to ohu. Nge om ke ile len mae mola. Uri noko lae isana amaku ana ingeye e paine lo uliuta. Oto mola na noko hola ai une ngata ke reu choi omu. Hune uri mahalo ke reu. Na om ke hiwola moli ot. No sa i o te wai ke lo pei omu, hun era pei omu. Ana la ha he wal malau ia. Apuelu ero ko la to mai nge. E ka to ana ike ngana na manga ha i. Ta ngata ke reu ngena, ke reu mola hune wal malau ke saya uri no manta chana hune amama aina leune. Ngeno ko eu esue wal ola e unui hune eu hoe ta lai. Hon ke la to mane leu ie. Oto Jesus e hei umelo hune mo poaru e suri nge uri. Ineu oto ai greto hu. Na amaku oto iko esue holani pre. Inge ye oto kota ase ta ena nga sasarai ola aku. Nge eka ahu ike ani hue ola. Na ana ko leo isultiana an hohola ngeye nge musasare ola kire ko humu eni hue ola chana ingeye ko si ola aseta ana ngai langa man i hune kire rea na ke humu otolo hito i omu omrere amal oto ana ngata nge no hausuli omu an Om ke o susu oto aku. Na ineu ne ke o susu oto no ne amiu wasasarai ola. Esa ahumu ike ani hue ola mola maran. Na oto eka alacho ana tohunga na ai oto e urine lo uana i omu ana om sa humu ike ani hue ola. Na oto om ka ai oa. Ine oto ai koe tohu. Na i omu oto musasara na ini ko i o susu oto aku. Na ino no one ana nge ke humu oto lo liuta. Aina na ho aku. Om sa aroro ancha ike na me ola chiat. Ana ngai ni eka ai o susu eku asla na ke lai mola. Mala sasarai ola ala to kolu nulu mola. Na musasarai oa urine. Ke sokoni. Na asle ni ke lai mola ilala chunge. Hune ke warutete. Mala uri om kei o tusu oto aku na walaku kei o tusu oto amiu. Nge om sai suka ta ananga me ola sai miu hune na nilana kei lai oto hun om. Om ke hungu chana hun hata ine uri i omu Mo poaru e suri neu.
Na aina urine nge mwala keslio saya malkurha nama. Ineu no manta chana huni omu otomana amama e manta chana huni eu. Om ke osu oto ilan manta chana ngai neu. Mala om ko tola sulemu ha tola ngai neu. Hala om ko yo susu ilan manta chana ngai neu. Mala oto neu. No luli sulemu ha tola ngamak. Na no i ilan manta chana ngai ngai. No ko une wal ola yeni huni omu uri hune om ke to wana tata atau ngai len maenga nge ineu. No to wana. Na uri hune ilen maenga omu ke paine lo liuta. Ha tola ngai neu oto ye uri omu ke manta chana huni om heliu. Mala to neu. No manta chana huni om. ngai ni eka hata ini ike ngame manta chana ke pane lo luta ana ini konie mau hana hune mo malahu Na i omu oto mo malahuku. Mala uri om ke chau sule ngata no une huni om. No kasai omu ike lo ana mo kon koni he aina ana kon koni he e kasai ike ngata la inge ye kolol ongai nie. Ta no kosai omu uri maini malahuku. Na ahutan wal ola norong imane amaku. No harong omu otoan. I omu. Om ka leo hili seu ik. Ta ineu ni no leo hili se omu. Na no nie me esunge ye na miu. Hune om ke humu e ni hui ola chiana. Ne esai o hu oto aina leo ne ta ana ngame ola. Om ko suka mana mama. Aina na omu norto o aku. Amama ke sinie huni om. Oto no ko unelo huni omu. Uri. Om ke manta chana huni omu heiliu. oto Jesus hei unuelo uri Mala uri wal malau kong ni chupu oto hun omu. om ke manta ine uri e hola ini chupu oto hune wo ina mala uri om kene e moinoniana wal malau hala wal malau esai mana tachana oto hun omu mala e malana chana hune autana moini inge nge kire kala ike isule god tai aina na om ka uri ike ana wal malau tai no lio hilisi omu mane wal malau oto aina me olana nge wal malau ko singi chupu hun om Om ke amas to wana me wala no une kau. Huni omu uri ngakon koni he e ka paine ike lo. Liu ta ana laha inge oto mala uri malana wal malau. Nge na ko teungu inieu. Nge kire kei teungu ini omu no one. Mala uri kire kei tola isule mo hato langai neu. Hala kire kei tola isule no one mo hato langai omu. Tai kire kei teungu ini omu mola. Aina na om kono to wak. Na ana kire ka asai ike ine eusunga ineu mei. Mala uri ne ke suri lai mai lanu wal malau. Huni ere nasa hala mor ha angai kire sai o ha chai ike urin. Ta mahalo yenini. Asa to huni ngai ni ke mumune nga mor ha angai ngei. ngai ni ko ngi chupu huneu Nge ko ngi chupu otolo ne hune ama. mala uri ne ke suri lai mai esue mo olange ngai ni aupa eka asui wengen i matolacha khala mor hanai kire sai o ha chai ike urine ta oti ye kire le setane mo hu ite na kire saro nai ni chupu mola ue hun emere ama Tai wal ola ye ni oreu oto urine hun ha oye ngata usulana elai ilauna mosus. mai uri I emere i amam amere ke usunge ine mai se miu. Ngai ni hun pei om. Na ingeye oto li o ani walai molinge mahalo ke lai mai kesi un ha chaye. Na i omu no one. Om ke un ha chai ko chai mwala. Ai lana. Om o oto pe ye ura to ai hatalam. No une to mola ye ni huni om. Mwane uri om ke te ke lai ne hi wala molinge om. Ana kire ke o he omu. Mane mo numeni palpalo mo jiu. Na ana mahalo sato ko lai mai ne kire ke waili omu. Hito o hule ana ini ko horoi omu ke longai ne uri ko cheu isule sana god. Mwala ke ha asap saru am urine. Ai lana kirka amanta ini emere ike amama. Tai no ko une oto mo ola yeni ni huni omu uri hune kire ko silai reu e miu. Na om ke amas to o wana uri no ha pasuli om tane oto ani. No ka une ike mo ola yeni ni huni omu. Oto ane mahalo omu ai hota lulu isulieu. Ai nana ine ue pei omu. oto Jesus hei unuelo hune mo porong isulinge ye uri Tai ie. No ko lai oto isana ini eusunga ine umi. Na ngai ni hike miu ke kalo ngai ike hune ke cholo seku uri. Oto i oe o ko lai itei. Na ke urita huni ona leun. Sai miu e honu mola ani sai hunge omu mara miu. Aina na no une mo ola yeni ni huni omu. Tai no ko une oto huni omu e lai oto i chiana huni omu. Uri ne ke lai oto ana. Mala uri no ka lai oto. Nge ini hun pei omu e sa lai ike mai se miu. Tai mala no ko lai oto ie. Nge ne ke siusunge ine mai i se miu. Na mahalo ke lai mai. Nge ke sata i chiana ana kune wan malau. Uri kire roro ana or haa. Na uri kire ka asai ike ocho tainge. Na ura god ke sarona i liretan. inge ke hata chian ana hune malana wal malau uri kire or ha ka u ana kire ka asarahi wala moli ke Na ke hata i chiana ana hunire uri. Kire ka asai ike ocho tainge an maalana kire le maya. Taineu nui ocho tai mola. Na ko la otisana amama ana leu kire sahi le siulu. Na ke hata i chiana cha uri a god ke sarona i liretane. Ana lima silana alaha. Ana wal malau le e pon lai ot. Mola hungu tane ue aku ni uni huni omu. Tai om salo ngai susuli ike ato molana. Tai ali o ke hata ne wala moli a god huni omu. Mahalo ke lai mai ngen. Nge ke sina umiu oto ilalan autan wala molinge ure mane a god esa ere ike mola to hune. Ta eke ere sule ngata eromoa. Na ke une huni omu ola ke haro o atane ue ana nga mahao.
Ingeye kes haman kula au anake harongo omu. Ana wala mulinge ineu. Au tana wala molinge na sai na naume. Na oto autal to ola na amang oto ola kuni oto na oto mahola li o ako harong omu ana wala molinge agod. Nge ko nie mo ola ineu na miuningen. Oto Jesus ehe unel uhuri. Atahan oto sa le seulo. Na tatahan oto lo ke hele seulo. Oto ngai tamo parongo suringeye kos cholos heli wachailu uri. Ngatani ko unue hun kolo ye uri tatahana. Oto kol sa le selo na tatahana. Oto lo u. Kol ke hele selo unana e ue kau ko unue uri ke re urine. Aina na kolai ato isana amama. Ngata nilo ngai ngiana tatahana. Oto kolu ka asaya ike ngata ko ere sulie. A Jesus e saya mola kira ko sara cholosiana oto koste uri huni. No une uri tatahana oto sa le selo. Na tatahana oto lo. Ke hele seulo oto uri ko hei talenga ine maramiu. Ana no ere urin. No ko une oto hun uri ke ngara pe sai hung. Taiwan malau ke ilen mo emola. Ke sai hutan. Tai sai hunge ke ne ilen mo engalo umol. Maholo hue e kara ine oto kei meuri. Ana mwela nge ko sai hu. Aina na maholo isatoni sap salunge ngeye e hule oto. Ta e maholo kele mwela e hute oto hu e ngena e pulongo se oto sap salunge ngeye. Aina na ko ilen moa oto hahie akalena e hute mai launo wal malau. Oto i na e urien na one. Ko sai hu oto molana. Ta ene ke he ile si tanelo. Na sai miu ke si honu an ilen mo enga na tau nge ilen mo enga. Nge ngai ni es ata ase ike lo umani Na ana maholona. Sa cholo se ike ngame olaku. Noko una toto ohu huni uri. Ta ena ngame ola ko sukana amama. Aina ana nor to waku. Nge ke nie oto huni Ngai hule mai si iri ienin. Ka to hunge nor to waku. Nge ka asuka ue ngame ola na mama oto ke suka na mama. Na aina na sana hune ilen mo engai ke ahu. Nge ke sine ngata suka huni Oto Jesus koste urilo. No ere ka uani ala hunge huni isule wal ola ienin. Ta mahalo isato ko kara ini otomai. Nano sa ere ike lopei ani ala hunga na maholona ni ke hata yo chocho mola. Ana mama huni Oto ana maholona i maramiu. Ke si suka ngam ola ana amama. Ana norto owaku. No ka une ike uri ineu mola ngeno sai suka ngame ola na miu ana amama. Ta i maramiu. Sai suka o chocho mola ana amama. Aina na amama amarana e manta chana oto huni ana manta chana no ne huni. Na hi wala mulana uri neu. No ura to mai mane ago. No ur ka me mane amama. Neno sila mai lao no malau. Oto ie no ko halai. Oto lo mane gol malau. Na no ko lai ato isana amama. Oto mo parwe sulinge kire ko te uri hune ie. Ko si ere taena. Na oka ere ne al hunge ikelo. Nelio sai tane oto uri oe. O sai autan wal ola. Na melka to wala ike ngamotol singelo. Ana uri nena. Ne mel si wala moli uri ato mai mane ago. A Jesus ala mire oto ko te uri. Ki wala multana oto hen. Leo kau mahalo sato o kara ini oto mai. Na inge oto tane ie. Mahalo to hune ahute miu. Ke meni tatanga oto mani eu ngai nini oto elai oto tako hano ingeye. Na ta ineu mola ne ke siore maraku. Ta no ka ore ike tane maraku, aina na amama tane pe ieu. No una to wal ola yani huni Hune uri ke sto an hane na manga ani o tararuru pe ieu. Wal malau ke hasap sala tan. Ta mane meu sainu ke mango mola ana no tola hese oto wal malau. Oto purine a Jesus e ere mang urine eslo ta au ilengi na ko are ngai uri. Mama, maholo sato e huleo. O ka haman kulau akalemu hune ineu. Akalemu. Nekes haman kula olo. Ana onia atomai hunie. Nana mga he ahutanai noni uri. Nekesinie mauru he hu. Nana moini onire nakua. Nalo ngai ana mauru he hungena. Uri hune mola ke sa chana. Tata God oto tohu. Na uri kire ke sayo no ne Jesus Christ. Ini o sungene mai. No haman kula oto mai ano ileu ana no haman wa oto me esuwe onie hunieu uri ne ke asui. Oto ie mama o ke haman kula ana me kula ngange no to ana kau oto pe iyo ina ha hola lana wal mala. Oto Jesus se ia nga ilo uri. Mama no hata ina oto wal ola isuli o hune moini o mairi nakue. Moane wal mala ie ikire moinoni oe. Na o mairi to nakue oto kire tola oto isuli walam. Na kire sai uri tana ola onie hunieu. E ure oto mai mani oto hu. Ana mo hausulinge oni ni hunieu no ni oto hunire. Na kire tole oto kire mantai ne oto to hu uri no ure mai mani. Na kire hiwala moli oto ana uri o usunge ni me. Oto no ko eitana yo tala no ka aitana o ike talana malana wal malau ie. Ta no ko eitana o talana moeni o maire oto nakue. Aina ikire moeni I oe ningen. Autan wal ola no to ani mo olai oe. Na autan wal olai oe mo olai ne. Na ite hulana mo mane ikurengena. Ye mola ke slese man kurha ineu. Nokola oto tau isemu.
No sai o ike lo me wel malau. Ta I kire hala kire ko o ue mai wel malau. Mama amai o ke kinta enire a nanana mangai. Oe nanamanga nge onie hunieu. Hune uri kire kene ie ngata ta inoni otomala ikura. Maholo no o peire. No kon chana chana na mga ana satam na mga nge onie ka hunieu. No leo su chana at. Ula na ngata ta ini acha. Eka ai a ta ta ini mola e acho na otoke ai a. Unha oie mo susuma. Ta ie no ko lai oto ta au isem. Na no ko une wal ola ieni ni ta au huni o maholo ine ue mai wel malau uri hune sai na mo mane ieni ni ke hon. Ana ile ni mo ngai neu. No ni mangwa to mo hausu linge oi hunire. Na wal malau e ngi chupu hunire. Aina na ekire mo inoni anu wal malau haike. Oto mala ineu ngai noni anu wal malau haike. No ka asuka aike uri o ka ta asire mane wal malau. Ta hune o ka kinta ini re mane inta ta ala puelwere. Ana ekire nga mo ini haike anu wal malau oto mola mala ineu. Ngai noni anu wal malau haike. Sak uri o ka hausu lira anu walam. Aina wala mo lingeni otona. Na wala mo lingeni na SIP ire hune kirke o para maracha mane ora a. Na hune kirke o mai mola nam. Malakau ie o usunga ini eu me lano wal malau. Nge no kusunga ini re ato ilano wal malau. Na itela acha no pa ota. Hune eswe mola namwe. Hune kire no ne kirke o para maracha. Mane ta na ora a. Hune eswe no le nam. Oto Jesus ese yare ngai lo uri. Mama no ka aitana o ike mola tala na moini e haite. Ta no ne tala na moini e hiwala muleku iteula ana mo ha usulinge kire. Oto no ko aitana o mama uri hune kirke man ne e tata ainoni. Mala ato I o ilalaku. Na ineu ilalamu. No ko aitana o. Uri hune kire kei ono one ilalaka rue hune wal malau ke hiwala muli ana uri I o usunga ineu mei. Oto me men kulanga. Nge onie hunieu no he inie lo hunire. Uri hune kirke ne auto ngata ta ini mala ato ikureta ta inon. I o ilala. Na ineu ne kei o ilalacha. Uri hune kirke to hunga ne auto tata ainoni auto wal malau. Deslio saya uri. I o enta ane usunga ineu mei. Na uri omanta chana. Hunire. Oto mala omanta chana hunie. Mama ano sato o ana moininge o maire ato nakunga. Kirke I o to pe ieu. Ana leu no ko I o ana sai ku hune uri kirke lese man kulha aku me men kulanga nge onie nakue. Ana manta chana huniu o to waina ana haola lano wal malau. Mama ai oi oto to hunge o tstai. Na maalana uri wal malau e ka asayo. Tai neu no sai o mola na muini ineu ie kire sai tane uri oi ni ousunga ineu mei. No hata ni o tane ato ach. Na neke hei ha sai re lo anu wal ola isulio. Hune uri mei manta chana nga nge o manta chana unieu ana kei o ilalacha. Na hune uri ineu no one ne kei o ilalacha. Maholo Jesus e aringa imang urine esi sitape ye mo parong e sulinge ye na kire kolai holo se cari mo aike drum po tau ana cari ngena nga hola ani e olit e o tau I leune. Oto kire kolai sili tau I lau na hola ngena. A Judas esaya mo mo leune ana kire lai tarau ke ye a Jesus. Ana oto ana Judas ko pelwa Jesus hune mo mai nge nge eslai haronga mo parise na mo na high priest. Oto kire ko usunge ne mai pulita paine an ramo mo rompe mo ngane ni chiu e kakakale no mai peine na a Judas ena outside hune leu. A Jesus e ora kire lai tau ke laite na pe sine. Na to pe wal ola hun hese ne Jesus mone esaya mo ngata ke reu ana ko sista holosire. Na ko cholosi oto acha uri. Ateni nge onkolo hiena oto kire ko ala me uri. A Jesus ni nasa toto Jesus ko ste uri hunire. Ineu kau oto ie. A Judas esaya mo mo leune ana kire lai tarau pe a Jesus ana. Oto ana Judas ko perwa Jesus hune mo mailonga nge eslai haronga mo parise na mo na high priest. Oto kire ko usunge ne mai purita paine an ramo mo rompe mo ngane ni chiu e kakakale no mai peine. Na a Judas ena acha hune leu. A Jesus e ora kire lai tau pe laite na pe sine. Na oto pe wal ola hun hese ne Jesus mone esaya mo ngata ke reu ana ko sista holosire na ko cholosi oto acha uri. Ateni nge onkolo hiena oto kire ko ala me uri. A Jesus ni nasa toto Jesus ko ste uri hunire. Ineu kau oto ie. A Judas esaya mo leune ana kire lai tarau pe ye a Jesus ana. Oto ana Judas ko pelwa Jesus hune mo mailonga nge eslai haronga mo paise na mo na high priest. Oto kire ko usunge ne mai purita paine ani ramo mo rompe mo ngane ni chiu e kakakale no mai peine. Na a Judas ena ocha hune leu a Jesus e ora kire lai tau pe laite na pe sine. Na oto pe wal ola hun hese nge Jesus mone esaya mo ngata ke reu ana ko sista holosire na ko cholosi oto acha uri. Ateni nge onkolo Hiena oto kire ko ala me uri. A Jesus ni nasa toto Jesus ko ste uri hunir. Ineu kau oto ie. A Judas esaya mo leune ana kire lai tarau pe ye a Jesus. Ana oto ana Judas ko perwa Jesus hune mo mailonga nge eslai haronga mo paise na mo na high priest. Oto kire ko usunge ne mai pulita paine an ramo mo rompe mo ngane ni chiu e kakakale no mai peine. Na a Judas ena ocha hune leu a Jesus e ora kire lai tau pe laite na pe sine. Na oto pe wal ola hun hese ne Jesus mone esaya mo ngata ke reu ana ko sista holosire na ko cholosi oto acha uri. Ateni nge Onkolo hiena oto kire ko ala me uri. A Jesus ni nasa toto Jesus ko ste uri hunire. Ineu kau oto ie. Maholo Jesus e une hunire uri. Ineu kau oto ie. Kire tu e al hoi. Na kire ko lana mai. Oto ya oto ko hei cholosi lo uacha uri. Ateni onkolo hiena Kire ala me oto kire ko te uri. A Jesus ni nasaret. Oto Jesus ko hei une lo hunire uri. No une kau oto huni om. Uri ineu oto. Ingeye.
Mala uri om polo hiyo to ohu nge om ketoli ase mo parang suli ine ie kire kelai. O ere urine uni ha oye me wala nge e une uri. No ka achau ke kela ine ike ngai ni hikana moini nge o mai renaku. Oto Simon Peter kos chasie na hinge na kolama mose alinge ipolpolona amalakas kon he ana ana mona high priest. Oto Jesus kote uri hune apita. Oke ne yel hoyan nahi oi talana amamani e une leuni kerau kurine. Na ne ke tola oto isule. Malana ne ke saksal oto urita. Oto na hai ramo ha hesinolai ramo ni rom pe ngai tamo ramo nge na mo mane ka kali kire mo chiu kire man lai mai tapole Jesus na kire ko posueo. Oto kire ko hola itole oto na ona a anas ana ngere ko mane hungana kepas na hana mona high priest ana maholongen. Na akayekas. Oto ini e hana naue mo na ohai mane mo chiu uri e lai oto chana liuta hune ngata ta ainoni mola ke mai hon tan ahu tona man. A Simon Peter na ngai ta puaro sulino kire ro ko holo maholo italatane mulai sule politane ramo nge kire ta pole a Jesus. Oto ngai ta puaro sulingena mone sai chana na high priest ngena a anas. Oto ko sulai silipe e a Jesus. Tau ilau na lolata na numengei. Ta e a Peter e ore mo tau I ana ma ana para po isina. Oto puarong isulingena nge ana high priest esa ichianana e alho ilo po isinaha ko si erepe e keni ko kakale ma na ko tola tau a Peter ilau na lolata. Oto a keine ko te uri hune a Peter Sa amola I oe ngai tai ni no one ana mo puarong isuli. amane ye Oto a Peter ko ala me a keine uri. I neu. Ha ike. Maholo na wawai e tonge peine oto mwala au esu. Na mo mwane ka kalingena kiri rurue chunge a niloi lohi kire si ure kalkele ana kire ko rakani. Na apita no onelo upeire e ure ko rakani. Oto na maholona na anmona high priest kos cholosiana a Jesus isule mo parang isuli ngei. Na isule hau isuli ngei. A Jesus elame ano ko te uri. No tale ere hatai ke u hune ahutan wal malau. No ha hausuri ke u ilana mo nume ni palapalo. Na ilana nume ma ipeine mo leu. Ahutana mo chiu ko lolokoa ni noka ere mumuni ike ananga mei ol. E ue o ko cholos uri ne aku. O ka cholosia na moini e ronga mo ha usulinge no uri nga moitani no unu ihunire. Ikire kire saya ngata no unue. Na maholo e mang urine. Oto ngai taini ana mo mwane ka Ali. nge kire ure pe ye ileune. Oslai mai hichele mana Jesus. Na ko te uri hune uri o mani sini ere urine hune na hana mo na high priest. Oto Jesus ko ala me uri. Mala uri no ko ere ta alana nga mei ola o ke hatai ne takaloha I neu ana mo tae mala uri no ko ere to hu. Na e ue o ko hiche lieu. Oto a anas ko si usunge ne a Jesus isana a Caiaphas na hana mo na high priest na kire pasue ue. Maholo na a Simon Peter e ure korara kali ue kire koste uri hune. Sa amola I oe Ngai taini no one ana mo parong esuli. amane ngen Tai a Peter ko tateingi ene lo mola. Na ko te uri. I neu. Ha ike. Oto ngai taini ana mo konkoni he ana hana mo na high priest. Ini etaki hana mwanenge a Peter e lama mo se alingana koste uri. Sa mola. No lesi o no ne pe ya Jesus. Oto tau I hohola. Oto a Peter ko se tateingi ene lo. Na ko e ko tolana ngarao. And at once a rooster crowed. Oto mola I wale I mahuhu. Kristole a Jesus mwane nume a Caiaphas hune nume paine ni alahanga morom mo mwane paine kire mo chiu kire ko hahili hili aenana. Kire sare orere a malisine houla ni li mwane oto kire ka sare sili ike ilaun nume ni alahanga ngena mwane kire waile hatolanga kire ana. Kire sili ilaun nume mo apolo apa na urine kire lo hanga a. Oto Pilate ko isita tau isacha isinaha na ko te uri. Ame ola ela uitani amane ye asui. Kire alame a Pilate. Oto kire ko te uri. Na uri ke suri cheu hala hala. Melka ania ike tau ini kurin. Oto Pilate ko ste uri hune. Om ke tolea. Na om kele mana miu isule moha tolangai om moto mo chiu. Kire alame uri. Tai eka achona ike moha tolangai om morom kune em mo chiu em ke horomai se ngai noni te hula ana lenge em. Leune e rau urine hunha oye ngata a Jesus e unue maholo e ere lalai uri kire ke horomai se isule tolhana morom. Pilate went back into the palace and called Jesus. Oto Pilate e heisilie lihoi lo weu inumeni alhanga ngene. Na kosoye a Jesus kos cholosiana uri. Uri oni oto ine maru mo chiu. A Jesus alame oto ko te uri. Uri oko cholosiaku uri ne tohumu kua ohanga mualaopa e unueu isem. Oto Pilate e alame a Jesus uri. Uri oko lolo ngai uri ineu. Ngomwane ni chiu. Malai oe maracha.
Na Otomo na high priest ni kire tole o mai se ie ngatani o choela se. oto Jesus ko te uri. Ala hanga ineu. Nga ola na wal malau ieni ni haike. Mala uri neke urhana mo ine mauri ni wen malau ha alamo kon koni he ineu. Kire hohon sieu mane uri mu mane paine ana mo chiu kire tolea tae haike ana ala hanga ineu. E aupa oto mane ileu. Oto Pilat ko te uri hune ato. I oe ngai ta ini maurtane a Jesus e ala me ato ko te uri. nge ka ot oko unuena uri ineu. Ine mauri na ana ana ala hanga ineu nge na mone. No hute. Na no lai mai uri hune neke tolea walai mo lie mai ilano wal malau. Taina ngai ni koma emo ai hun lulu isule walai mo linge. Nge esai rou hune wala. Oto Pilat ko cholosi uri. Atani walai mo linge. Na e ere mang urine es heistan o isa na mo Chiu tai sina. na ko te uri huni. Toka alio choye ike ngame ola aela ana amane iye. Back outside to the people and said to them, I cannot find any reason to condemn him, but Tai oto isule tol hamiu. according to the custom Suli mahola na houla niliu mane no sailwe se ngai ni huni omu. Mane numen ho otoe ueuri om sae to owana neke lue se huni omu. Mane iye kire hara ine ana ine mauri mo chiu. Oto kire ko si mei te a paine mo uri. Amwane ye hai hitai a Barabas ni mel sae to wana a Barabas ye nge nga horoteli nge o hoholo se morom. Barabbas was a bandit. Oto Pilat esi unue hune moramo uri kire ke tole a Jesus na kire ke rapuse na kire ko hato ne mala ine mauri hun hamasiana kire asue rorochara ani walo kau keu kire ko sine ye ipeune a Jesus na kire ko hato ne ana to ni tete wano loro amala mo ala ha ko hohosi oto kire ko saha amasiana uri lahe ile mauri mochiu na kire ko hiche le papali. Mango uri na Pilat Ehe istalo utau isacha mona ahai mane ni chiu. koste uri hunire. Leo kau ni kei tola ato poisemiu isina ha ileu. Uri hune omkesaye uri nouka leo choye ike ngame ola ela. Ana hun le mai ana hahie. to condemn him. Oto kire tole a Jesus Poisina ha. na Eho ose otoro chara ani walo kau keu i peune. na eto oni oto ani To oni noro oto Pilat koste uri hunire. leo kau wa maina kau oto iye. Maholo mo na high priest Na momare ka kali kire lese a Jesus. Oto kire koste oto paine uri. horo maese ilengi ni popo. Oto Pilat kote uri hunire. Om ke tola hune om ke lai horo maese ilengi re popo maramiu. Ana ineu. Noka alio choe ike ngame ola ke chau ise. Oto mo chiu ko ame a Pilat uri. Katolangai emen e une uri ema sine otoke mai ana ko une uri ingeye kalena kot. Maholo a Pilat e rongo urine kostonge meu oto hito. Oto e sililo. Tau inumeni alhanga Kos cholosiana a Jesus uri. i oe o ure mai itei. Tai a Jesus Se ka ala me ike. oto a Pilat ko hei te uri lo hune ana Ana e ue kau. O ka asare ere ike pe ia uri. O sae tane no to o ana nanamanga hun tol asi o wahun horomais o ilingini popo. a Jesus e ala me oto ko te uri. Mala ura God ke suuri ne nanamanga ngena huni o haala o ka to o ana ike no onenga nanamanga ha hieu. Aina uri na iini nge e pue loau huni o orhanga inge e paine o tolo liuta. Maholo a Pilat e rongo urine kosi er apa se uri ke tole ase a Jesus. Tai mo chiu koste a paine lo umola uri. Na uri oke ino ese amane nyena. I oe ngamala hune
Aine mauri peine i rom hai ke ana taina ngai ni ko une marana uri ingenge ine mauri nge ko heu ka mahono se aine mauri peine i rom ninge. Mahola pilot keronga kireko ere urine esitole a Jesus isinaha na ko ia no ilingine na ne kumeni lenge ana leu seilana uri leu kire hata i heu ana na ana erenga mochi uri amata maholona na ko kara ine oto maholo sato engara e ono i mahu o ana haichi tala mainge lo se Hulani liu mani oto pilot ko te uri hune mochiu ine mauri i omu. Oto ie. oto kire ko stea paire mo uri Horomaise ilingine. popo uto pilot ko cholo siacha uri Uri om sa to ana urine ke horomaise ine mauri ommo no high priest e ala me oto kire ko te uri tata ine mauri mola en to wan. Oto aine mauri peine i rom. oto pilot eskola se Jesus hunire hun horomaise lingine popo oto moramo kire stolia a Jesus na kire ko cheurarahe uri ke anga ine popo marana na eista tau ta ko leu sailana uri leu ni rarata na an erena mochi uri golata oto kire rakutale nga se Jesus wau ileune ilengi de popo na ngai ta romane lo kire ko hormai sirere ilengi ne mo popo pe ngai ni ana ngapa na Jesus imatola charu na aparat e usue mo wala uri oto ko sile ie ipeune popo o Jesus Jesus of Nazareth, the King of the Jews, is what he wrote. wala hunge ana mochiu kire sai mo wala ngena ana na leu nge kire ne popo a Jesus ana e ka hataule ke lo huilume na kire usue ana e ol erenga mochiu na erenga morol na erenga mokeli otomo na high priest mochiu koste uri hune a pilot oke suri usue ine mal mochiu ta oke usue mo uri amane ye e unue uri inge ine mal mochiu A pilot ke ala mire o toko te uri. Ngata no usue o. maholo moramo kire uya Jesus mango ilengine popo oto kire ko sta moto oninge kire ko oana e haya pa nga leuni oto ngaramo leu oreta kire tole no one ngaita to oninge nge ngamai teu ni te haikea aina ola kire hau haile ku mola oto kire ko ste uri hunire maracha Olu ke suri haka selo.
tae kol ke ne tais mola hune hun lese uri atei ke to wana leune e rau urine uri hun ha o ye ususu mai nge e unue uri ngata mora mo kire asui ana moto oni a Jesus oton ngai ta mo ini kire uri kara ine po a Jesus nie anikana na kenesine anikana na amere hu e akropas na amere ni matal a Jesus elese anikana na parwe suri etohunge manata chana hune kire rue ure mola kara ini koste uri hune anikana teite okelese amanenge oto mala akalem oto kote uri lo hune parwe suri ngena okelese anikemu otongena oto ue ana maholo na parwe suri ngena estola amerini kana Jesus na kolio oto isule inu menei mangu urine a Jesus mone emanta ine oto uri wal ola emangu tete oto hun ha oye mosusumai nge koste uri noko maro I am thirsty. na i leone kire to ana ngani me e honu ani wine ahai oto kire cha me loi losi kire ko ha me choa ana wine ngena kire ne ye ingongo ana mai ei kire ko stela ine ingi chune a Jesus mahola Jesus e mania honga na me wine ahai ngena oto ko ste uri e mango oto ena oto e si ha tenga paune na ko mai o It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. oto mo na hai mane mo chiu kire lai ha to huana pala uri hune ke tola se moramo ke oye mo ana e olu mane ilengene mo popo ngena hune kire ke mai lau leu na uri kire ke oho se moraya cha iano kire sare suka urine ana na chi tola mai ngeni ngere ha chi hun chewa kaula se chinge mai lo mo lai ho wa oto kire ka sa to ana ike moraya na mo mai na ke sarona o ilengene mo popo ana chinge mai ana hai chinge ngena e tonge mai o to liuta oto moramo ko silai mai kire ko oye ana e tananga muane na lo ana ruana nga muane nge kire horo ye pe ya Jesus ta e maholo kire lai hule na Jesus na kire ko lese uri e mai oto nge kire ka oye ike lo an ngai tai ne ana moramo e oto me papar ana Jesus ana noma oto apu na wai etolan puista And at once, blood and water poured out. Na ineu ngena ko susu yeni ni neu maraku no lese leune erau oto tohu na no ko un ha ye ure tohu oto loko era no walai molinge hune uri o no one ke hi walai mon walu oye nini erau urine uri hunha oye usu sumai uri na ngai tau susmai e unuelo uri People will look at him whom they pierced. otoi purine wal olaye nini e haro mango nge a Joseph ni Arimatia kos hatohu ana a Pilate uri ke tole a raya ana a Jesus a Joseph inge nga puaro oi sulimumuni a Jesus aina na e maute ene mona hai mane ni chiu a Pilate e tola ase hune a Joseph oto e sulaimai ko tole a raya ana a Jesus a Nicodemus ini nge e hola ilai kau isana Jesus ana ngai ta hai rocho e lain one pe a Joseph na e tole ola mala olua wala ikilo ani chango wa wesu mo ola hunine isapena morai ero manengena kireru e tole raya na a Jesus oto kireru e uloa ni salare re ape mo chango wa wesu oto mala tola hacha mo jiu hun hektoli na ana leu nge ke horo ia Jesus ana nga hoholo wa ileune na ilaon hohola ngena nga kiripue uhalu ilene ola kirka hai toling ene ue ngai ni ilaon oto na sato ko kara isu hune ha mangwa hai chinge kire mochiu hune chawa kaulo se chi ma nge ero mane ko ne oto raya na a Jesus wa ilaon na kiripue ngena ana na ekele okara oto i ma hu ohu ona e tananga chinge ipurine chinge ma mochiu maholo erorocho ue Mary ni Magdala elai isana kiripue maholo elai wau ihuleana kiripue
Na ko lese hau nge kire hono kilipueu ana ta aslana elai oto ehuru kola oto isana Simon Peter na ngaita puarungo sulilo ininge ajies e manatachana hune oto ko harongorarue uri kire tole oto rayana alaha mwane kilipueu na meluka asaya ike uri kirilai kone itei oto Peter na ngaita puarungo sulilo une kire rue huru oto isana kilipue na puarungo sulilo une ehuru liuta ana a Peter na e hola e hule oto ana kilipueu. E au ngai hao ilau na kilipueu. Na ko lese mo salarere kire uloa ani kire o lakutan. Ta e ka asili ike hao ilau. Oto Simon Peter e hule lo hao isule ko sili tarasi. Oto ilau na kilipueu. Na ko lese mo salarere kire uloa ani kire o lakutan. Na e lese no ne me sala nge kire eraine ahuye paune a Jesus e ka i o i e peye mo sala kire uloa ani. Ta e o aupa mola. Na lulungilana e lai o tonga e tapuarungo suli lo uneninge e hola e huleana kilipueu e sili lo hao. Na e lese wal olana ko si hiwalai moli uri a Jesus e taila e to hu mwane mai. Ure oto wau inao. Kire ka hiwalai mori ike ana mousu sumai nge e une uri a Christ ke sarnai tailai mwane mainga. Ta e ana maholona nge kire si ahota hiwalai moli. Oto ero puarungo suli ngena. Kire siel hoi tako leu kire ko owa. Tae a Mary ni Magdala e ure mo po isinaha. Ana kiripueu ko ngara maholo ko ngara ngena e au nga e tau ilauna kiripueu. Oto ko lese ero ensel kire to oni rerea. Na kire oana leu nge raya na a Jesus e o oana kaungai ni hatare paulungana. Na ngaita ini hatari ali ali. Oto kirere kos cholosiana uri. Keine e uene o ko ngangara Mary E ala mirerue oto kote uri. kire tole oto alaha ineu nanuka asaye ikeleu kire laine ie ang. Maholo Mary e ermang urine kosieli u na kolese a Jesus e ure oto ileune. Tai e ka asaye ike uri ingea Jesus. Oto Jesus kote uri Hune keine. E ueni o ko ngarangala teini o ko hei tale o tuana a Mary e longa i uri ingeye. Mwane ko leo sule hoholangena. Nge kilipueu. E o ilana nge koste uri hune. oro paini. Mala uri o tola rai ana nge oke une ocho ieu leu. Olaine ie ana hune ne kelai tole. Oto Jesus e soye ana satana uri. Mary eseli utako ye na ko ere ana erenga mochiu uri. Raboni longa nge ana uri. Hausuri. Oto Jesus koste uri hune a Mary Mwane o hele ku urine ana. No ka tahelai ue isana amaku. Tai saiku. O kelai iha aronga mo parongo suli neu uri no ko tahelai isana amaku na amamiu na God i neu na God i omu. Oto Mary eslai ko lai haronga mo parongo suli uri elese oto ala na ko harongora an mola a Jesus e unu e hune. Oto mola iseulehi na itana ngachinge ipurine chinge ma imochiungena. Mo parongo suli kire manoko na kire hono sire inume ana kire ko me utene mo na ohai mane mochiu kire i omola inume urine na a Jesus eslai mai ure i matolacha na ko te uri. Hanuela manga kei ope om. E ere urine mango ko sahata ene eroki ine acha na pa para ana mo parongo suli ko tohunge ile mai auto liuta ana kire lese a alaha. Oto Jesus ko hei te uri lo hanela manga kei ope om. No kusunga eni om. Oto wau mala mama e usunga eni o mei. Maholo e ere urine e si mango hahire na ko unue uri. Om ke hele se ali o mai namiu. Na ana ngeye ke na omiu nge mala uri om ko sa asi hune mala mor ha angai kire nge sa asileni ke silai na mala uri om ka asa asi hunire nge sa asileni sa alai ike. Ngai taini hikana awalai puarua isui mana rue ato mas nge ngai taini ana ero iu e ka ai o ike peire ana mahola Jesus e lai mai sacha. O tomo puarua isui nge a Jesus e hata i acha kira haronga uri.
Melese ato ala ta Thomas e une mola hunire uri. Malauri nuk alese e talahuli ana muwara ilana iine. Wa nekene e riku. Oto talahuli eni wa nekene e nimeku oto ilana. Malaka ipatorana. No saroro ani hiwale moli. Oto wiki lo ipuri mo parung esule Jesus e iruru lo inume na a Thomas non. Oto pere mo ma kire hono mauta alo. Tai a Jesus e lai mola mainume na e ure o te matolacha ko te uri. Hanela manga ke o pei om. Na ko te uri Huna a Thomas. O ke to o mai mo ki iku na o ke ne e ri imu. O to ilani. Na o ke lai mai ne e ni memu ilauna. Malaka i papara aku. O ke suri ne e sai rua. Sai o ke hiwo le molimola. O to Thomas e tolana alamia e Jesus na ko te uri. I oi o to alahai neu na God i neu. O to Jesus ko te uri Hune oi o hiwola mulieku mola. Aina na ole sieu. Tai chehe o to liuta moini e ka ale sieu. Tai kire hiwola moli. a Jesus e asue mohuhu ite o tohunge imana mo parunga isulinge mala mo tolima uri ingeye kalana God. Ta e usuleni e kala ike ilauna ususuye. Moini e. Usuleni elai mola uri hune omke hiwala mola na Jesus uri ngeya Christ kalana God. Na hune omke mantai ne maurhe hua ni hiwala molingean. Ngai tamaholo lo ipuri. A Jesus e hata ilo marana hune mo parunga isulinge wa ireuniasi i Galili. Na lalachonga ana elai uri a Simon Peter. Na a Thomas nge ngai taini ana Eroiu na a Nathanael. Ini eure ana huilume ikena ana po oni henue i Galili. Na ero kalena sebeti. Na ngai taro parunga suri lo a Jesus kireman loko. Oto Simon Peter ko te uri hunir. Nekaila oto i wesia na oto kire ko unue hune uri. O kolke menila oto. Oto kireman la oto ana iol. Ta ana hai rochona. Kia ka asaune ike nga hoie. Maholo na satoko poa otona e changi howa Jesus e ure hau ione. Tae mo puarunga sulika asai ike uri ingei e Jesus. Otoko cholo se acha uri. E ue na mo sana o muesitane Kira alamie uri. Ha ike oto oo. Oto Jesus ko une hunire uri. Omka tonge lo huo i omu i esia na rau. I ola i palo. Na omke wesi ototo kira tonge lo huo. Na kira ka asai oto uri kirke wa i eliho i ana urita. Aina na e hono to hito o wani e. And could not pull it back in. Because they had caught so many fish. Oto puaru esuli. Ye a Jesus e mantachiana hune ngena koste uri hune apita a alhani otole mahola apita e rongoa uri a alhani e uri hangone ngena. Oto kostolan ho se lo to ni tetewa e ta se kawana ko wes. Na ko pola te yesi huni orowau isan. Io lai kirengena e ka hatau le ike ione ola mala limea wala itahanga mola oto mo paro esuli o ana apita ngena e lai maione ana io lai sule na kire ko wene oto huo e honu ani oto kire si hoione na kira ko lese chunge an loilohi o te leone na hoi e ilauna pe e ngaho grek. Oto Jesus ko te uri hunire. Om ke tole mai nga mui e ana mui e om si huo ingen. Kapita e lai ko silai ta ilauna iola na ko wene mai huo e honu ani e paine kire ichume e tangale hoi e peye e limea wala manaolu na maalana kire hunge urine. Ta e huo e ka haka ike. Oto Jesus ko te uri hunire. Om ke lai mai hune ngaunge ni ho'o na ngatata Ini ana mo parang suri kan e sai lo hun cholosiana uri. I oe. Atei. Aina na kire saya mola uri ingei. Oto Ala. Oto Jesus e lai mai chaho bread ngena ko siha achora ana. Na mo ye otulone urine. Ye olu ninga mahola Jesus ko hata i ai mo parang lingeye e purine e ta ela e moane mainga. Maholo kire ngau mango oto nge a Jesus ko ste uri hune a Simon Peter Simon Kalena John. Uri o mantachana tane hunieu liuta ana moini iye. Kire mantachana hunieu to Peter e ala me ko te uri. Iau. Korpaine. O saya kau oto uri no mantachana huni Oto Jesus ko ste uri hune o ke nini ana mokalesib ineu.
Oto Jesus koruana cholosilo ana apita uri. Simon kalena John. Uri o maltachana tane hunie Oto pita kolame uri. iau, porpaine. O saya kau o to urino maltachana huni O Jesus koste uri hune o kailio isulchana ana mosipu ineu. Oto olune nga maholo Jesus koi unuelo hune apita uri. Simon kalena John. Uri o maltachana tane huneu Oto pita ko saihu. o to hito Wana a Jesus ko cholos haon. Oto ana uri. O maltachana tane hunieu Oto elame a Jesus koste uri. alaha ineu. O mantaine o to wal ola. Na o saya kau o to urino maltachana huni O Jesus elame oto koste uri hune. o ke nini ana mosipu ineu. You know that I love you. Take care of my sheep. Noko une o to hune o uri mahalo o sanau. O to oni mola maramu. Na o tale ilailai o to mola isule saim. Tai ana mahalo o ke repo o to ngamoine o pa o to ke ho hahi o hune o ke hiela. Na kirke tole o ana leu o ka sarela i ke ana. Na kirke cha o ke tahanga eroki imu. A Jesus e Urine hun hata ine uri kirke hormai se apita. urita. Na uri mai ngangena ke tohungi haman kulu a o to God. Oto Jesus e ere mang Urine koste uri hune. hune o ke lulu isulieu mola. Apita e aliu. Na kole se puaro isulinge a Jesus e manata jana hune kolai poi puri chanu e puaro isulinge na. Oto ini e no hatare a Jesus ana maholo kire ngau tararuru na e cholosiana uri. Poropaine ate ini ke puelo. Maholo apita e le se puaro isulinge na. Oto ko cholosiana Jesus uri. Poropaine oto mwane yeke ua. A Jesus e alame oto ko te uri. Mala uri no ko saito o ana uri ke o mola hule ana ne ke o lilo umei e ue ko kotolahi e ana i oe o ke lulu sulieu. Oto me wala ko taro i matolano ngo puaro isuli a Jesus uri puaro isulingena E sa mai ike. tai a Jesus E ka une ike uri e sa mai. tai e unwe mola uri. Mala no ko saito o ana ke o mola hule ana ne ke o lilo umei e ue o kotolahi e ana. Ineu oto puaro isulingena. Nano unha o ayo wal ola yeni. Nano usui oto ye. Na kie man mantane uri ngata no unwe eto ohu ot. Nam ola hungia opa tane lo a Jesus e asui. Mala uri usuleni ke lai mangolalo yusu suhala. No lo nga ene uri nga leu tala na mousu sunge. Aike ilauna ahutala wal malal.